Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillah wailun pefan ulat surah ya Allah asaibak mula ulat surah ya Allah asaibak mula. Ingat wahai rakan lun hudap dalam dunia ben sementara beringat wahai adindanya dalam badan Tuhan bercipta. Ruhul Qudus
القدوس جل جل روح السلام جل جل روح رحمن جل جل روح رحيم جل جل روح القدوس جل جل روح السلام جل جل روح القدوس جل جل روح السلام جل جل روح الرحمن جل جل روح الرحيم جل جل. لا إله إلا الله الله كلمة الطيبة بكلمة منعال هنجر لا هنجر تكرب لدا الله الله يا الله لدا لم هدي منعال هنجر لا هنجر تكرب لدا الله الله يا الله لدا لم هتساء من يولا هنجر لا هنجر تكرب لدا الله الله يا الله لدا لم هتي من يولا هنجر تكرب لدا الله الله يا الله di dalam hati la ilaha illallah Abu Syamah Sayyidina Umar Abu Syamah bade kedeng rajab di baya Bunda Syamah di rumah kira imatah Abu Syamah bade kedeng rajab di baya Bunda Syamah di rumah kira imatah la ilaha illallah Abu Syamah Sayyidina Umar. Biasana raya pelemah ada pulang tungkar bana muda umatian kama pacaran tungkar ada pada mita umati anak kama pacaran tungkar ada pada mita minta mati anak ama pacaran gadang ada dapat minta beringat-ingat wahai rakan kebudayaan berkata jaga kebudayaan bermuda dalam budaya lu berkata jaga kebudayaan bermuda dalam budaya lu bisa saya berdamai tempun hatung kepada muda umat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the previous performance was the traditional dance of Aceh called Rapa'i Geleng. The dance was performed by Pocut Dance Company, consists of 9 dancers and guided by 1 singer. This is a dance to portray the Acehnese philosophy, teamwork, diversity, and full of cohesiveness. Well, ladies and gentlemen, now let us start to the opening ceremony of our conference today. The Honorable Rector of Universitas Syiah Kuala, Professor Dr. Insinyur Marwan. The Honorable Dean of Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Professor Dr. Teku M. Iqbal Shah, SSI, MSc. The Honorable Head of Statistics Department, Universitas Syiah Kuala, Dr. Zurnila Marli Kesuma, SSI, MSc. The Honorable IEEE Indonesia Section Chair, Professor Insinyur Gamantio Hendrantoro, MN, PhD. The Honorable the Chairman of the ICMSA 2023, Dr. Munawar, SSI, M. Epstats. The Honorable, the Head of Statistical Bureau Aceh Province, or the Represent, Honorable, the Head of the Library of Universitas Syiah Kuala, Dr. Ing Rudi Kurniawan, STMSc. Distinguished keynote speakers, Professor Dr. Don McNeil, and Professor Dr. Heri Kuswanto, honorable to our speakers, honorable to the research person, distinguished participants, also ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the multi-purpose hall of the Faculty Mathematics and Natural Science of Universitas Syiah Kuala for the opening ceremony of International Conference on Mathematics, Statistics, and their Application, or ICMSA 2023. First of all, let's thank Allah, the Lord of the world, the King of the Day of the Judgment, who has given us health and the opportunity so that we can gather here to discuss various important issues and trends in mathematics, statistics, and their applications. Peace, love, and salutations to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who brings us into the right way of life and leave all the darkness. Ladies and gentlemen, I am Putri Salsabila Rinaldi, and my partner Muhammad Arif Fadilat, as your masters of ceremony for this international conference today. To bless our event today, let's listen to the recitation of Holy Quran by Irfan. To Irfan, I please welcome to stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next event, let's sing the national anthem, Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please stand up.
Ladies and gentlemen are welcome to sit back. Honorable guests and distinguished speakers, today's event is conducted by the committee from Statistics Department, Universitas Syiah, Kuala. And now, I please welcome our chairman, Dr. Munawar, SSI, M. Ebstats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ladies and gentlemen, I'm sorry I feel a little bit weak because I don't have breakfast this morning. Okay, first of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us some mercies and blessing that we are in good condition in this morning. Secondly, may salawat and salam be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us to the new era with full of knowledge. On behalf of organizing committee, I would like to welcome all of you to the 18th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle IMT-GT International Conference on Mathematics, Statistic and their Application, ICMSA 2023. This year, the 18th IMT-GT ICMSA 2023 is hosted and organized by Department of Statistic, Universitas Kuala, USK. This conference is also co-organized by the Forum Pendidikan Tinggi Statistika Forstat and technically co-sponsored by the IEEE Indonesia section. The 18th IMT-GT ICMSA 2023 also supported by Central Bureau of Statistics of Aceh Province, BPS Aceh. We would like to express our sincere appreciation to their support to this conference. Under the theme, Advancing Data Science in Accelerating Achievement of SDGs, this conference features a rich program, 3 keynote speeches delivered by Professor Dr. Sebastian Vollmer, Professor of Development Economics and Director of the Center for Modern Indian Studies at the University of Göttingen, Germany, and Professor Dr. Don McNeil, Professor of Statistics, Graduate Program at Prince of Songkla University, Thailand, and Professor Dr. Heri Kuswanto, Professor of Statistic, Institut Teknologi 10 November, ITS, as our keynote speakers. This year, the ICMSA 2023 is conducted in hybrid mode at University Syiah Kuala, with some participants join virtually. We believe that conference will provide an excellent forum for knowledge sharing and research findings related to data science and artificial intelligence, research and innovation for the latest technology development to enrich intelligent societies. ICMSA 2023 has been approved by IEEE for technical co-sponsorship with the conference record ID 57451X. All accepted and presented papers are expected to be indexed by IEEE Explore Digital Library. The conference has received 117 submitted papers from 13 countries, and 45 papers has been accepted from Thailand,
Malaysia, Iraq, and United Arab Emirates, and Indonesia. This paper covers various topics including information science, artificial intelligence, data sciences, and computational and applied statistics. The paper will present into 4 parallel sessions into this conference. ICMSA 2023 also supported by BPS Aceh with special program called Aceh Dalam Angka or Aceh in Figure. There are 5 student papers related to data provided by BPS Aceh will also be presented in special session. To all members of advisory board, organizing committees, technical program committee, the reviewers, and the collaboration partner, we would like to express our sincere gratitude for your tremendous effort to make this conference a successful event. We look forward to having a notable and rewarding conference, and we hope all participants will have the benefit and enjoy this conference. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Dr. Munawar. And now, the welcoming remark by the IEEE Indonesian Section Chair to Professor Insinyur Gamantio Hendrantoro. Time is yours. Thank you. Can you hear me? Hello? Yes, clear, Pak Mantio. Okay, thank you, Pak. I would like to start. Okay, thank you. Dear distinguished guests, colleagues, researchers, professionals, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A prosperous and spirited greetings to all of you. First of all, please allow me 10 warm greetings to the Honorable Rector of Universitas Syiah Kuala, Professor Marwan, the head of the Department of Statistics of Universitas Syiah Kuala, Dr. Surnila Marlikasuma, and the chair of ICMSA 2023, Dr. Munawar, as well distinguished speakers, Professor Heri Kuswanto, and Professor Sebastian Vollmer, who will be here tomorrow, I guess. And last but not least, to the conference committee members and all participants. Ladies and gentlemen, on behalf of the IEEE Indonesia section, I would like to extend our warmest welcome to all keynote speakers, presenters, and participants of the 18th ICMSA 2023. The conference, I believe, is held in the hybrid mode by the Universitas Syiah Kuala in Banda Aceh, Indonesia, co-organized by Forstat and technically co-sponsored by the IEEE Indonesia section. ICMSA, I believe, was also initiated by IMT-GT consortium to promote mathematics and statistics in the region and yearly organized by Universitas Syiah Kuala. The purpose of the conference is to bring together mathematicians, statisticians, academics, and students from the 3 countries, but also from anywhere else around the world, to share recent developments in mathematics and statistics. As we all know, mathematics and statistics are 2 of the key pillars in the scientific developments in the field of engineering, which indicates the importance of this conference. This year's theme, Advancing Data Science in Accelerating Achievement of SDGs, fits very well with the primary theme selected by IEEE for 2023, namely climate change.
with 4 technical tracks in the conference covering the areas of data science, artificial intelligence, information science, and computational and applied statistics, all of perfectly belonging technical scope of IEEE. We can expect a good share of contributions. The technical papers presented in this conference in the form of innovative ideas towards the achievement of the 17 Sustainable Development Goals, including solutions to today's problem. The IEEE Indonesia section has conducted a large variety of activities over the 30 years of its operation in Indonesia. The section maintains a good and mutual relationship and networks with ICT organizations, industries, the government, universities, and various communities in Indonesia. In the fields of scientific and professional education, the section currently hosts 60 branches and student branch chapters in various universities. To help facilitate scientific activities, the IEEE Indonesia section presently supports 27 technical society chapters and joint chapters. In its effort to contribute to the science advancement, the section has technically co-sponsored more than 60 international conferences annually in Indonesia, including the ICMSA. The 18th edition of the ICMSA is a solid proof of its sustainable quality, thanks to the hard work of the conference organizers and especially the strong commitment from Universitas Syiah Kuala, which is manifested in a well-organized conference and high-quality papers. Therefore, the IEEE Indonesia section appreciates the clear commitment made by the organizer of the ICMSA over the years. We, such as ICMSA, will continue to benefit and positively impact humanity in Indonesia and the rest of the world. Finally, we do hope all of you have an enjoyable and valuable experience during this event through sharing your best knowledge in the research area of your interest. Please make ICMSA 2023 a memorable event. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Gamantio, for the welcoming remark. Now, we will soon have a welcoming remark from our Rector, Dr. Insinyur Marwan. For Professor Marwan, time is yours. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Dean of Faculty Mathematics and Application, Professor Dem Iqbal Shah, Honorable Director of Postgraduate School, Professor Heri, and Honorable Chairman of IEEE Indonesia section, Professor Gamantio Hendrantoro. How are you, Pak Gamantio? Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome you all to the International Conference on Math, Statistics and the Application, ICMSA 2023, connected with Indonesia, Malaysia, Thailand, Stranger, MT-GT, and technically sponsored by IEEE Indonesia section. Praise and gratitude be unto Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His grace and blessing, we can be brought together to this forum. Salat and greeting to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from darkness to the lightness and civilization. This conference will provide an exceptional statistic together and insight on various subjects related to this field. The 18th ICMSA
Conference will focus on cutting-edge research application in different areas with the theme Advancing Data Science in Accelerating Achievement of SDGs. Data science is a multidisciplinary approach that combines principles and practices from the field of mathematics, statistics, artificial intelligence, and computer engineering to analyze large amounts of data. This will eventually lead to decision-making based on data and can better measure based on Sustainable Development Goals, SDGs. With the IMT-GT region as the backdrop, we are reminded of the cultural diversity and innovative history of the region. This conference will not only serve as a hub for exchange of knowledge and ideas, but also provide an opportunity to build a strong network of professionals and researchers in the region. Ladies and gentlemen, we have an exciting lineup of speakers and technical papers who will share their expertise on topics such as computational mathematics, data analysis, applied statistics, and more. The conference also offers several technical sessions where participants will have opportunity to present their research, exchange ideas, and collaborate with their team. The 18th ICMSA 2023 is a testament to important mathematics and statistics in solving complex problems in various fields, including economic, engineering, healthcare, and social sciences. We hope that conference will inspire new research, foster innovation, and provide opportunity to leadership. Once again, I welcome you all to this conference. Hope that you will find it useful and enjoyable. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, for this official opening, we would like to invite on stage to Dr. Teguh Iqbal Shah as our Dean, our Chairman, Bapak Dr. Munawar, Dr. Ing Rudi Kurniawan, STMSE, and also the represent from this Kominfosa, because we will strike to Rapa'i together. And also we invite on stage to Professor Hizir. Okay, we will strike to Rapa'i together on 3. 1, 2, 3. Now, the ICMSA 2023 is officially inaugurated. Thank you, ladies and gentlemen, and please have a seat again. For the next agenda, let's take a photo session together. Okay, the photo session together will be taken on 1, 2, 3. Again, on 1, 2, 3. Okay, once again, 1, 2, 3. Okay, thank you, ladies and gentlemen. And
Now, we will proudly present the Profil video of Statistics Department, Universitas Syiah, Kuala. Seiring dunia yang semakin terbuka dan perkembangan era yang sangat dinamis, setiap individu dituntut untuk memahami dengan cepat dan tepat fenomena dan data-data yang tersaji secara tiba-tiba. Sementara itu, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menyajikan miliaran data-data baru yang tidak mudah untuk dianalisis dan dipahami. Fakta ini memberitahu kita bahwa era big data saat ini sedang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mahir dalam bidang statistika. Kebutuhan ini bahkan semakin tinggi di masa depan, seiring aktivitas manusia yang semakin berkembang. Fakta inilah salah satunya yang mendasari lahirnya program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala pada tahun 2012. Program studi ini lahir sebagai program studi statistika pertama di Pulau Sumatera. Visi program studi statistika sangat realistis namun bertenaga, yaitu menjadi pusat keunggulan pendidikan dan penelitian statistika dan aplikasinya di Pulau Sumatera yang berakreditasi tinggi secara nasional dan dikenal secara internasional pada tahun 2025. Perjalanan program studi statistika menuju pencapaian visinya ini terlihat berada di trek yang benar, terbukti dengan perolehan nilai B hasil akreditasi perdananya dari Badan Akreditasi Nasional. Saat ini program studi ini sedang berjuang untuk memperoleh nilai akreditasi unggul atau bahkan akreditasi internasional mereka. Selain itu, program studi yang bernaung di bawah jurusan statistika ini juga sedang mempersiapkan program studi baru Magister Statistika dan Data Science. Visi mereka sama sekali tidak naif, mengingat fasilitas yang dimiliki jurusan statistika saat ini sudah sangat memadai. Apalagi sumber daya manusianya adalah para doktor atau master lulusan Amerika, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan tentu saja Indonesia. Bahkan ada di antara mereka yang sudah bergelar profesor atau sedang menunggu persetujuan untuk gelar guru besar mereka. Kami sangat optimis dengan prospek jurusan Statistika USK, apalagi kita sedang dihadapkan dengan era data dan kebutuhan akan data. Speak with data menjadi isu sentral yang diperhitungkan di lembaga manapun saat ini. Dan di masa depan, urgensi data ini akan semakin menguat. Dengan potensi yang jurusan Statistika USK miliki, serta sumber daya yang kami punyai, insya Allah sepenuhnya kami yakin para alumni jurusan ini akan sangat dibutuhkan oleh semua lini. Sebagian besar lulusan program studi ini bekerja sebagai data analis di berbagai institusi dan lembaga pemerintahan ataupun swasta, menjadi data verifikator di kementerian, perbankan, Polri, atau di berbagai institusi lainnya. Ada juga yang malah menjadi perwira karir TNI, dan bahkan ada yang diterima untuk bekerja sebagai research scientist di New York, Amerika. Kenyataan bahwa para alumni statistika ini relatif mudah mendapatkan pekerjaan sama sekali tidak mengejutkan. Karena selain fasilitas dan sumber daya manusia yang mendidik mereka, para mahasiswa statistika juga termasuk yang sangat aktif berorganisasi dan berprestasi, baik prestasi akademik, penalaran, maupun di bidang seni dan olahraga. Lagi-lagi fakta ini juga tidak mengejutkan, karena persaingan untuk menjadi salah satu mahasiswa statistika USK tidaklah mudah. Karena program studi ini merupakan salah satu program studi yang sangat diminati oleh para calon mahasiswa. Sepertinya, para calon mahasiswa ini juga sudah sangat mengerti bahwa tiada hari tanpa data-data. Dan agar data-data ini berubah menjadi energi, solusi, atau rekomendasi, maka yang dibutuhkan adalah statistika.
Ladies and gentlemen, the main opening ceremony today is done. For the next event, we go to the plenary session, and I please welcome to our moderator today, to Bapak Munawar. I am Muhammad Arif Fadila, and my partner Putri Salsabila Rinaldi. We apologize for our mistakes and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, participant and Prof. Don McNeil. How are you, Ajan? Can you hear me? Yeah. Hello. I can hear you. Oh, good. See you. Yeah. Okay. I would like to introduce Prof. Don. But actually, Prof. Don resume we have put on the program book, but now Professor Don McNeil is one of lecturer at Graduate Studies Prince of Songkla University. And please welcome Professor Don with your speech. Can you hear me, Ajahn Don? Yes, I can hear you very well, Munawar. Yeah. Good to see you. I'm very happy to see you again. And I hope to come and see you in person this year, maybe in July or end of June, something like that. Yeah, maybe, Ajahn. Okay, because thank you. I think I'm going to go back to Thailand. I'm now in Australia, of course. I'm not in Antarctica, although it might look like that. I'm in Australia, and it's very cold here. Yeah. But I'm planning to go back to Prince of Songkla University in June. Okay. I've been away for a few years because of COVID, but I think that's almost over now. Not completely, but they're going to allow me to go back in June. And hopefully on the way back from Thailand back to Sydney,
I can see you if you're available in North Sumatra. Yeah, maybe we I've can. never been to North Sumatra. I've been to North Sumatra. I've been to Lake Toba and places like that, but I've never been to Aceh. So I'm hoping to get there and see your famous university. Yeah, thank you, Ajan. We will meet you in Banda Aceh. Okay, Ajan Don, please welcome your presentation. You can start now. Okay. Maybe. Well, I've got some new. The slides I sent you are a little bit out of date, not much, but I've made a few little changes to them, and so I've got them here, and I'll see if I can put them on the screen. I'm not quite sure how to do that. So you can see my screen. You might like to help me. How do I get? I've got the slides here. I don't think you can see that yet, but I've got to show them on your screen. So can you just tell me how I would do that? Do I click on chat or share screen? Yeah, share screen. What do I do? Share screen, okay. I'll do that. And then I say share, okay. Now, can you see anything? I can make send a zoom. Yeah. It says Zoom quit unexpectedly. Should I click on send a Zoom? Yeah. I'll try that. You can try. Like you say, you always try trial and error. Mute that. Can you hear me now? There's something not quite working here. Yeah. I shall try share screen again. I click on that and I click on share. Is it working? Next. Just push or click the next. Yes. We can see you. Click on what? Yeah, working on. Two people entered the waiting room. Yeah. Please maximize your presentation. And click on top right to enlarge your presentation. Okay, Jandon. Ajandon, Tri Kusuma, please close your okay. Ajandon, please send your presentation in the chat, and we will present on behalf of you. Okay. Okay, Ajandon. Yeah, please give your speech, Ajandon.
Yes, Ajandon, your presentation already on the screen, so you can start your presentation. Ajandon, you can hear me? Ajandon, or you can send us your presentation in chat room, so we can present on behalf of you. Ajandon, there is the problem of the connection, or so we can start your presentation now. Ajandon, we are waiting for your presentation. Ajandon, we detect you should unmute your speaker. You can use your microphone from your laptop. Ajandon, do you hear me? Please unmute your microphone so that we can hear your presentation. Okay, Prof. Don, we detect the problem from your presentation is you have unmute your microphone so that we cannot hear your presentation. Ajandon, you can hear me?
Okay, Prof. Don, you can start your presentation. We have shared your presentation, or you can share by yourself. Okay, Ajahn Don, you can hear me? Okay, Ajahn Don, you. Yeah, can you hear? Yeah, we can start your presentation. Yeah, I can hear you, Ajahn Don. Okay. Okay, please start. Okay. Can you see? Yeah, I see. Okay. Now, Please open your video. okay, I'm back. Can you hear me? Yeah, yes, And, clearly. and can you see my presentation? Yes, the committee present on behalf of you. All right. I don't know what happened then. Wrong. But anyway, all right, I'll start now. Do you want me to make that full screen? And would that be better? Oh, you're showing. Yes, we showing your presentation that you have sent to us. Okay, I've also got a new one, revised a bit, but maybe we stick with this one. All right, let's stick with this one for the time being. Yes. And if it works, then that'll be good. Okay, so what I'm going to talk about today, and just check, let me check on the time. It's now 5 minutes to 10 o'clock. Is that your time? 5 to 10. Okay. How long do you want me to go for? 1 hour or a bit less? Can you hear me? Yes, Ajahn. Next. How long should I present this for? 1 hour? Yeah, 1 hour, including the the question and answer. Right. Okay. So that means I should really finish in about 40 minutes. Yes. Right? Okay. Because I'd like to leave a little bit of time for questions. Okay. So these are the topics I'm going to cover. I'm going to first explain why we want to do this study. Why is it important? You shouldn't really be doing any research if you can't justify what you're doing. And we're going to talk about sea and land temperature data, but we're not actually going to talk much about sea data. We're going to focus on land temperature data on this planet. I'll then talk about the data sources and the two sources of data. The first source goes back to 1912, which will be Australian land temperatures from the Bureau of Meteorology in Australia. Now, I think you have something equivalent in Indonesia to our Bureau of Meteorology. You have weather stations all over Indonesia, and that's where I think it'd be good if we tried to get some data for future research. And then to finish up, I will talk about land surface temperatures on the whole world, but the data here will not start until 2000. Now, I don't know why it says 1900 there. I think that's a mistake in the slide I sent you.
that doesn't start until 2000 because it's going to be data from a satellite that was launched right at the end, just before the new century, starting in 2000. Okay, so let's get started on that. Now, can you go to the next slide now? Right. Now, I think it needs to be said that global warming resulting from climate change is one of the major issues facing humans on our planet today. But opinions differ widely on the extent of the problem, its causes, and what needs to be done. First of all, very famous broadcaster David Attenborough, he says, the natural world is under serious threat and the consequences could be apocalyptic. And you can look at that URL on the net to see that quote. In contrast, in his 2020 book, Apocalypse Never, Why Environmental Alarmism Hurts Us All, Michael Schellenberger, who is a climate activist, I would say, he used to belong to the Extinction Rebellion group. He says, climate change, but it's not the end of the world, and it's not even our most serious environmental problem. And again, there's a that you can look at that will tell you about that. The Environmental Protection Agency has provided this map, this graph, to show how average world surface temperature, SST, has changed since 1880. So that's going back 140 years. And you can see that it increased by actually just under 0.08 degrees centigrade per decade. Now that's the unit we're going to use. We're going to refer to each of the increase going to be degrees centigrade per decade. Now, of course, this shows the scale of degrees Fahrenheit, which a lot of people still use in the United States. And it shows that that increase occurred mostly after the year 1970. It went down a bit and then came up again a bit in the first 90 years. But after that, it's gone up fairly constantly for the next 50 years. And that's gone up at about 4 times the rate, that overall rate. Now, before 2000, land surface temperature on that remaining 30% of the Earth's surface was, and we'll call that LS. Data was available mainly from national weather stations, but since February 2000, Earth orbiting satellites have recorded land surface temperature data for all land on the planet, except for a small circle around the South Pole. And the reason for that is that the satellite went in a circular orbit, but if it went over the South Pole, or the North Pole as well, it couldn't have covered the whole Earth because it moves around. Okay, can you go to the next slide, please? Right, well now I'm going to start with the data from stations in Australia, because that's where I live now, and that's where I can get data fairly easily.
and it's possible to download it freely from the internet. But there are only about 30 stations that are going back to as early as 1910, and a lot of the others, even though they've got thousands of weather stations in Australia, almost all but about 30 of them didn't start that early and or have stopped for now. So we've really only got about 30 stations that we can work on here. And I've selected 27 because I've grouped them into 3 groups of 9. And the reason for that, for using groups of 9, will become apparent as we move along. Now, we're also going to use data, and then this map shows where they are. As you can see, a lot of them are concentrated down in the southeast of our continent. Those are coloured pink. And then we've got some more in the eastern part of the continent, going right up to Cape York. And then another 9 are in the west, Western Australia, the Northern Territory, and most of South Australia. Now, we'll also look at daytime land surface temperature data. There's not quite as much evening data, so we'll focus on the daytime data. And this is provided by a satellite that was launched by NASA, the American National Aeronautical Space Agency, and the satellite is called Terra. There's a picture of it, and it's about as big as maybe a bus. It provides data for all pixels. Now, pixels are squares on the Earth's surface with an area a bit less than 1 square kilometre. They call them areas, pixels of 1 square kilometre, but in fact, they're only about 86% of that area. And they put that data at 8-day intervals, starting from day 1 of each year, and going up to day 9, and finishing up with day 361 of every year. And the data started recording on February the 18th, 2000. And there's a URL where you can download the data, and it's free. You just have to register with your email address. Okay, can we have the next slide, please? Now, I'm going to start with showing some data analysis of the Australian land temperature data. And the weather stations here in Australia are coded with 6 digits, and to download them, you can actually, there are various ways you can do it, but if you don't want to register or anything, you just go to the internet and you enter that URL, and that has the code 080023, and that gives you data from a station called Kerang, which is on the Murray River, separating New South Wales from Victoria, and there it gives you also the latitude and the longitude, and there it is. Latitude minus 35.724, longitude 143.92. And this is what the data looks like when you download it on your computer. There, I've just given you the top 6. The date, 1910, January the 2nd was the first one. They usually start January the 1st, but the data here
are missing for that particular day. And this is giving it to us for every day, going up to the 31st, 2021. So what I've done there is I've created a database table, and it gives you the maximum temperature as well as, and then you can get the minimum by just putting in the same URL but putting min instead of max. So there it is, as it appears in an Excel sheet as the CSV file. And I've stored it as bombdata.csv, and so there's 2 columns for each of those 27 stations that I showed you on that map. And I did it that way because I wanted to match the satellite data, and to do that, because the satellite data gives you the daily average every 8 days, whereas this gives you the daily maximum and minimum every day, we have to try and match them. And that's another problem that we're going to have to do, which is an interesting little problem for a statistician to do, to sort of marry. This graph is quite a good graph because, and it was recommended by a good friend of mine, Alfredo Huetti, from the University of Technology in Sydney. And I met him in Thailand at Phuket, and he goes to Thailand a lot. He's really quite famous. He's one of the top climate scientists in the world. He gets papers regularly in top journals, like the Proceedings to the National Academy of Sciences in the US and Nature and so on. And the graph is an easy graph to make. You do a stack of all the data points for each day of the year, which you've got data here. Now we've created these, even though we've got data every day, we've averaged it so that we've got the average of the 8 days starting from January 1st here to January the 8th. And it's good to average it because that makes the data a lot smoother, a lot more normal, and a lot easier to do statistical analysis on. And given that there are 110 years there should theoretically be 110 dots in each of those stacks. There usually aren't quite that many because there are missing data, but that's what you can see there. And as you'd expect, there is a strong seasonal pattern. The lowest value is about 10 degrees, and the highest is about 40 degrees for the maximum. Now, as you'd expect, the minimum is a lot lower, and that goes from about below zero, up to about 20. Okay, so can we go to the next slide, please? Now, what I'm going to do now is I'm going to get into some statistical modeling. Now, this is something that you need to do, I think, if you want to properly analyze data. You need to come up with a statistical model. At least that's what statisticians do. And probably the best model to use is a cubic spline. And I think it's now used quite widely by statisticians and also by NASA. They fit cubic splines to their data, and they're actually just piecewise cubic polynomials joined at specified knots, and which we'll call x1 up to xp. And they're ideal for smoothing time series data because they minimize a specific linear combination of both the squared error
and the integral of the squared second derivative. So that means that they try and fit the data well, but they also try and make a very smooth function without any jumps in it or discontinuities. And the knots cover the range of the data with extreme knots at the minimum. The first knot is at the minimum, and the last knot is at the maximum of the data in the time series. And so you can fit one of these curves to the graph I just showed you, the seasonal pattern. And that's the first thing we probably need to do, because we want to really adjust for the seasonal pattern, and that'll make it easier for us to see whether the data time series over a longer period is increasing or not. Also provide desirable forecasts, because even though they're cubic in the middle, they're linear outside the data range. If they're natural cubic splines, they're linear outside the data range, whereas model high-degree polynomials tend to overshoot or undershoot future data. So here's the formula. It's not a very difficult formula, really, although a lot of people get it wrong. And because this formula is a linear function, the parameters, and you can see the parameters are those red, A, B, red colored variables, A, B, and then P minus 2, where P is the number of knots, more parameters. So the total number of parameters is still P, and they're linear functions of that, even though they've got cubic. If you look at the formula as a function of the parameters, it's a linear function of the parameters. And therefore, you can just fit these functions to data simply by using linear regression. And that's very important to be able to do that, because all basic software can do that easily. Okay, can we go to the next slide, please? Well, we're going to now fit that spline to the seasonal pattern that Alfredo Hueti came up with, and that's what we get. The red curve there is what happens when we fit that spline function, and the number of knots is 8. Why 8? Well, we tried various different numbers of knots. It seemed that 8 was enough to fit the data reasonably well, and we've got a bit of a gap in the middle. They're closer together at the ends, and we found that provided better fits just by testing extensively on a lot of data from the world. But there's one further condition that we decided to apply, and that is that the slope beginning seasonal pattern, in order to take out the seasonal pattern, we are actually forming a chain consisting of the same seasonal pattern, which we assume is the same as we go forward or back in time, and we need to join those links. And so we don't want cusps. We want to join them smoothly, so that they've got so their second derivatives match, and so that's why we want that extra condition. So then we've got another parameter. So we've only, instead of P minus 2 terms in this summation, we've only got P minus 3. And then we've got a slightly more complicated
function, but it works quite well, and that's what we did. Okay, so can we go to the next slide, please? Well, now we can create time series plots. And these are simply season adjusted curves by subtracting the fitted seasonal patterns that we've just fitted using the 8-knot spline function. And then we have to add a constant to make sure that the overall means of the adjusted, season adjusted curves match the overall means of the data. And so now we just use the formula back on slide 6 without the extra condition that they have to match at the ends. But we're going to do something very simple now. We're going to just fit a straight line. And actually the straight line, which has just got 2 parameters, A and B, is just the simplest example you can have of a cubic spline, of a natural cubic spline. It doesn't have that summation. It doesn't have any more terms. There's no cubic part at all. Well, you might say that's too simple, and it probably is, but when we want to really keep it as simple as possible, at least to start with. So when we've done all that, this is the data, this is the result we get. And now you can see we've now got something that it looks very flat when we look at it like that, but when we actually measure the slope, it will tell us what it is, and the slope is actually the increase per decade here. We're using the increase per decade in degrees centigrade. It's 0.086 for that particular station for the 110 years. And that's Kerrang. That tells you the number of data points. It tells you what the mean temperature is. It's 22.84. And it's also fitting, when it fits that, and this makes it a little bit more complicated than just fitting a straight line, because you also have to take account of correlation in the data. When you fit a time series, usually successive points are can be quite highly correlated. Well, here, this is and these are auto-regression coefficients, and I fitted 2 of them there. Now maybe I should have fitted another one, because the first one is 0.2 and the standard error is 0.014. So that's certainly needed to be fitted, because it's got a small standard error compared to its estimate. And then the second one is still got a relatively small standard error compared to the estimate. So they do get smaller as the gap between and these gaps are 8 days as the gap increases. But I've left it at 2 there, and maybe some statistician will pull me up on that and say, oh, you should have fitted another one. It probably doesn't make very much difference, but you certainly do need to fit at least 2, I think. Now you'll notice there's a bit of a gap in the data, because for some reason the data wasn't collected at that station for about a year or so. Anyway, this is the graph of the maximum temperature on a day, or on the average for 8 days of the maximum temperature each day.
and it's different. The increase for the maximum is less than the increase for the minimum over the period. Okay, can we go to the next slide, please? Well, now I showed you that for one station. Now I'm going to show it to you for 9. And now you might see why I chose 9 stations to look at as a group, because we can make a nice plot that's got 9 3x3 plot showing each station: Kerang, Moria, Rutherglen, Robe, Nil, Mount Gambier, Sale, Cape Otway, Larapuna. None of those cities, maybe the big city might be Mount Gambier, which is actually in South Australia, I think. And the others, I think, are all in Victoria. No, that's in New South Wales, and I think so is Rutherglen. Okay. And there's one in Tasmania. I think Larapuna might be in Tasmania. Okay. Well, now that we've got that, you can see that the increases vary. They range from quite small increase of just 0.03 degrees per decade, 0.3 per century. So if it continued at that rate, it would take 300 years to go up by 1 degree. Now, the climate, the politicians say, oh, we're going to be in trouble if the temperature in the world goes up by more than 1.5 degrees centigrade since 1850 or something like that, since the Industrial Revolution started. So that's not anything much to worry about there in terms of temperature going up too fast. But then if we look at the highest one, 0.113, well, that's 1.1 degrees increase in the century. So that's getting starting to get near what these people are concerned about. Anyway, that's all very well. That shows you data. We get confidence intervals for each model simply by taking the average and then putting an interval around it, which is about 2 errors on each side. And so we need to know the standard errors as well. Well, the program that does this, it gives you the last slide. No. Can you hear me? I can't hear you, Munawar. Are you there? Yes, we can hear you. You there? Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, we can hear you. Good. Can you go to the next slide, please? Yeah. Next slide. Right. Yeah. Okay, now here's the corresponding results for the minimum. And they range from 0.56, 57, I think, actually, got that wrong, to 0.115. Yeah, you'll find this over them again, and I found a few errors. So, if we get things to work, I'll show them to you. Okay. Now, here's a question that's really quite important. How do you test the evidence of an overall increase from a confidence interval, using a confidence interval, that is, for a larger region comprising several sub-regions?
well, here I use the term sub-region. The sub-region is really a station, which is usually just a small town, or it might be at an airport or somewhere like that. And so now you might want to know, well, can we put all this information together? It's actually called a meta-analysis doing this, and it comes up in medical, very often in medical trials, where they do clinical trials. And they have a lot of different clinical trials in different centres, maybe in different countries, and they want to assemble, find out what the overall, can we go to the next slide, please? Also, the overall average based on that. There's nothing new in this method. It's very and been around for at least 50, maybe 60, a lot more than that, possibly 100 years. Nothing new. And you'll notice that there's two stations that are actually quite close together. If you go back and look at the map, you'll see that station 4 is stations 4 and 5. Robe, I think, is 1, and I think Nihil is 4 and Robe is 5, I think. And they're quite different in their temperature increases. And the question is, can we actually put them together? Well, we're not sure that we can, because there isn't a statistical assumption here that when we do this forest plot and compute the overall confidence interval for the overall mean, that each of these studies is measuring the same thing, and that's questionable. There are always assumptions that you have to be careful about. So can we go to the next plot, the next slide, please? Now I'm showing you all the results for Australia, put in one for the maximum temperature, now for the minimum average over a week. The 9 years for all 27 stations in the 3 regions, going back 110 years. And it turns out that the results, if you just ignore the assumption that looks like it's violated here because some of these are not really measuring the same thing, it's about 0.075 per decade, which is pretty close to what you saw in that first graph for the sea temperature increase. And it's just plus or minus 0.01 degrees centigrade. So that's giving us a very accurate and very statistically significant result, and you can see the Z values are telling you how statistically significant the result is. And so now we've got some results for Australia that go back a long way and are telling us what went on in that part of the world, that continent. Okay, can you go to the next slide, please? Right, now I'm going to look at the data from the satellite. Now the data from the satellite, I think it's been proven that it's actually just as accurate and possibly more accurate than the data you get from weather stations on the ground. But not only that, it gives you the kilometre on the Earth's surface, whereas the stations from the weather stations, some of them, some countries don't have any weather stations at all, virtually, or just a very few, and the data don't go back very far. But here, we've now got data for the whole, that covers the whole Earth. But it only started in 22 ago. Satellites, but they're not, they use a different system, and they didn't really cover the whole world. There's a lot left out. Anyway, I thought it'd be interesting to look at this one, because this is the map
of Australia, Papua, whole of Indonesia, and Philippines, and Malaysia, and a lot of Thailand, most of Thailand, and some other islands. And what I've done here is to set up a grid on the Earth's surface that covers the whole Earth. And I'll show it to you in a moment. And I don't think anybody else has actually done this. Now, you see, and I think from this we can get very accurate results. When I started doing this, I had a coarser grid, and then I was finding that there was a lack of homogeneity. I was getting quite different results from neighbours that shouldn't have been so different. And then I realised you needed to get more data. So I've got a total of about 12,000 of these subregions, and the subregions comprise 49 pixels in a 7 by 7 array, and they're spaced equally apart, 140 kilometres apart along latitudes and 105 kilometres apart between latitudes. Latitudes just go around like that, the longitudes come down. And it's very important, I think, when you do a study, to get a good sample that covers the area you are interested in, and also is not subject to any human error, human bias. In political regions, political electorates suffer from that a bit. It's called gerrymandering in that case, because the politicians from one party put them where they want to put them so they'll get the result they want. Well, anyway, that's not going to happen. So and you can see, and we've now put the sub-regions together, which have got 49 pixels, into regions which contain 9 sub-regions. And then they themselves are assembled into groups. Now, most of these groups contain 99 sub-regions and regions, but when we go up, some of them are much smaller. So there, we've got 2 groups to 3 neighbouring groups. That's a bit wrong there. It should list them all. Can you go to the next slide, please? We're starting to run out of time, so I better get a move on. I don't have much more to show you, and I want to leave some time for discussion. So can you show the next slide, please? Good. This is just what you see when you download the data. If you go to this URL, modus.ornl.gov, you can see that these are all the places where those subregions are, and you can get data. So here's, for example, the Ord River, the Northern Territory of Australia, where they grow a lot of rice, actually, for some reason. I don't know why we have to grow rice when we can get it so much from Thailand and Indonesia. Okay, go to the next slide, please. Now you can see I've used exactly the same method that I spent a bit of time outlining for the weather stations in Australia. I've used exactly the same method. And now we construct a forest plot. And there it is. And this is the whole of that region, which includes all Indonesia, most of Malaysia. It doesn't include the West Malaysia, it's only East Malaysia, and it includes Papua New Guinea, the whole of Australia, New Zealand, as well as some island countries out in the Southeast Pacific. Okay, let's go to the next slide. Now here it is for
South America and the Isthmus of Central America. And there I've got all these groups with two-letter labels, and here it is again. And you can see that here it gives you the answer, the increase. Now this is the daytime and surface temperature was 0.12. So that's per decade. So that's a little bit high, but not quite as high as it was in Australia, I think. Okay, go to the next one. Next slide. Go through the and see surprising. I don't think many people would believe temperature has not increased at all, really, in the whole of North America, including Greenland. If you look at Greenland, there's Greenland. The average temperature increase is just a little bit greater than 0, and in the two-thirds of the area, it's actually below 0. In the top part, top third, it's above 0, and it comes out that the average, and there's the confidence interval, nowhere near statistically significant. There's only one area in North America where the temperature significantly increased, and that's north of the Alaskan North Coast. Okay, let's go to the next one. Here's Northern Europe and Asia. Now here, you've got a very large increase in temperature around Siberia, where it went up by 0.75. So that's 7.5 degrees per century. So by the year 2020, if it keeps going at the same rate, it'll be quite warm here. Instead of being instead of being 5 degrees or 0 degrees, it'll be 10 degrees higher. Other parts, you see, it's going up everywhere here, except in one place, and that's China, northern China, Mongolia, and northern China. Those three there, where it's pretty close to 0. But overall, the temperature in Northern Europe and Northern Asia has gone up by nearly 4 degrees. And that's where, if you go back to what the scientists say, if the greenhouse effect might cause temperature in the world to go up 0.5 to 4 degrees, and that would be really bad. That's why what they want to do to go up to keep us healthy or whatever, to keep the earth healthy. Can we go to the next one? Next slide. Now this is Southern Europe. Now it's a bit different. Here the average is actually quite low. And actually, even though it's significantly going up in some of the northern areas of southern Europe and Asia, it's not in India. Yeah. It's the Indian subcontinent show highly statistically significant decrease. Now that's all known. I remember when we had NASA had a meeting conference, a learning conference for people like me and my students in Phuket, and there everybody knew that it was getting cooler in India, so that's nothing surprising.
Okay, next slide, please. Now, Africa, some places, it's not really significantly going down anywhere. It's significantly going up in groups. It's okay, but it's going up a bit. Next one, please. It's probably a surprise to most people. You're seeing and reading about the terrible things that are going to happen when temperature goes up in Antarctica. Well, it's not going up at all. It's not significantly going down. It's significantly going down in some places, in 1, 2, 3, 4. In four of those groups. Here's the area around the South Pole where you can't get any data because the satellite doesn't go over it. Okay, one more slide. This is what you call the... I've now used the schematic maps with different colors to show you where the temperature is significantly going up or down, or probably going up or down. I've got 5 colors. The overall average increase is 0.25. I think that's well known. But the interesting thing is that there's quite a lot of variation. Now, there's a lot more I could say, but I think I've run out of time. There's a lot more to do, and I got some slides that show that, which I'll send to you. But I'll stop now. I'll probably have about 10 minutes left. All right? So if anybody's got any questions or comments they want to make, please do so now. Okay, thank you very much, Ajahn. Very interesting speech. So, Ajahn Dan, we only have maybe one question for this session. So, I would like to invite the participant to ask only one question. Recording in progress. Okay, anyone who want to ask Ajahn Dan about the land surface temperature and how the global land surface temperature will increase per decade. Only one question from participant, because we will close this session on 11 o'clock. Okay, there is one question from floor. Please mention your name and what is your question. Okay, Ajahn Dan, we have one question from my student, bachelor student, statistic bachelor student. Okay. Okay, thank you. Introducing me, Tiara Putri Adelina, from statistic student. Would like to ask Professor Dan McNeil, on the slides there are seasonal plots and forest plots. My question is, are there any special differences between the two plots? Thank you. Okay. Sorry, you said the differences between what?
can you just tell me again what the plots? What your question, please? I didn't quite understand what you said. Differences between plots. Which plots are you talking about? Okay. Okay. On the slides, there are sessional plots and forest plots. My question is, are there any special differences between the two plots? Okay, thank you. Forest plot and seasonal. What's the other plot? Seasonal adjusted. Oh, the seasonal plot. Yeah, well, the seasonal pattern is just telling you the difference between different months of the year. Like in the tropics, there's not much of a seasonal pattern. The stuff, two maxima and maybe two minimum values. Normally in a zone, that is below latitude 23.5 degrees south or above latitude 23.5 degrees north, you'll see a much stronger seasonal pattern. If you go right down towards the South Pole, there's a huge seasonal pattern. So you've really got to just adjust to that by methodology. I hope so. That's in space around the world and what's going on. Well, then you've got a further issue, and that is what's going to happen in the future. Now, I didn't, and that's where you're trying to make a forecast. And that's the really important thing. We want to know what's going to happen in the future. Now, I don't say anything about that, but if you want to go ahead and do some study, Professor Munawar has just told us about. I also say, it isn't just methods, don't just financial data, insurance data, costs of in medicine, all sorts of things like that. Stock market, companies, profits, everything like that. Just using these methods. Thank you. Okay, thank you very much, Ajandon. Actually, we still have many questions, but the time is up, and we need to give you a gift, yeah, symbolic. The statistics head of department will give me your gift, and once you have arrived in Banda Aceh, I will give your gift to you directly. Oh, that'll be great. I'll look forward to that. You know, in July, I think. Okay, once again, thank you very much, Ajandon, for your speech, and hopefully you one day you can visit us here in Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, and I will give you the gift from the head of department, and we will meet you again. And for the next session, I would like to invite Dr. Saiful Mahdi, MSc, as our moderator for the second session. The presenter or keynote speaker, Professor Dr. Heri Kuswanto from Institut Teknologi 10 November Surabaya. Please welcome Mr. Dr. Saiful Mahdi, and for the next 1.5 hours to
accompany the Professor Dr. Heri Kuswanto. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to everyone in this hall. Still full of the spirit, yeah, inshallah, yeah. And I would like also to say hi to everyone joining in through the Zoom, yeah. Okay. Our session, our next session this morning is going to be with Professor Heri Kuswanto. With the data collected from the survey respondent, let's say household, there might be some information that is not released really by the respondent. I mean, they might of revealing the truth to be filled in the questionnaire. So it will, of course, influence the quality and the reliability of the data. And lack of publication date. So normally, the process of Indonesia, and imagine how many people that is employed by PPS, the statistical office, and update data set. So in this situation, we need to think about how can we provide reliable information which is fast and update without only using the official statistic data because of this concern. Yeah, so this is the report from US coordinating meeting, UN coordination meeting from official statistics of the world. And this handbook was written in 2017. And the idea is that they try to gather some information about the possibility of using satellite imagery to support the official statistics. And in fact, there has already been some countries that already applied this thing. But of course, at that time, might be the method is not as sophisticated as right now. So as you know that something like machine learning algorithm develop very fast. And yeah, and all of them are agreed that yeah, we should be able to use the information from observation. And everything is written in this handbook. Later, when you would like to know more or in more detail about this, then you can go look and read the information inside the book. And one of the things that point out from the handbook is about the empirical and machine learning methods for analyzing of Earth observation data set. So of course we know that in statistics we would like to do the classification. We can also do the clustering, and we can also do regression, dimension reduction, and so on. And you can see here some list of the methods that can be used for each of the statistical purpose. And the good thing is that, okay, they already covered this topic. I mean, machine learning has already one of the topics that is proposed to handle the observation data set. Yeah, this is the first case that I would like to present in this occasion. So the first case is about prediction of area sample framework. I hope you know what we call as kerangka sample area. PPS do this KSA. So this is the first generation of
KSA is by doing the I estimation. What is this? So the I estimation is basically collecting the harvesting area based on I estimate using specific questionnaire. So the surveyor come to the ground and then try to look there and then fill some questionnaire manually. And of course, it has the drawback, which is less accuracy and time consuming. So it's consistent with the drawback about doing sampling that I just mentioned in my previous slide. And then the second generation is the area sample framework. This method has been developed by BPS and BPPT to estimate the monthly harvest using area framework. So in this case, they divide the population into the block and take some sample from these. And the focus is about the rice phenology. This is, rice phenology here means that at which stage that the rice that is captured is ripening on. But of course, also it has a drawback, which is also costly, and then less information about individual variation of non-sample area. Because they only take 5% of the population, then we ignore the variability of the sample, which is not become the sample in this case. And by the time BPS try to, as part of the official statistic of the world, then PBS try to consider about using satellite image. In this case, is Landsat 8 with the pixel-based estimation, which is combined with the machine learning methods to get the similar conclusion about area sampling framework. So this is to give you a bit overview about Landsat 8. So this is the image of Landsat 8 taken from 4 different periods, which is 9 August, 26 August, 28 August, and 29 of November 2020. And this Landsat image is basically comprises of this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It's not really 7. I think it's a 9, but we skip 2 of this band. So in this research, what we use is we use this 7 bands, and this is just to give you an overview about, okay, this is the how the band looks like. So for example, if you zoom out this one, then this is the Landsat image on 9 August for band 5. And then this is about KSA. So again, to give you a bit overview about Angka sample area. So this is the region that would like to be surveyed, and then they take the block, and then the block here will be divided into segments, and later from the segment is divided into sub-segment, and the survey will be taken from this sub-segment. And for this case, the KSA is trying to predict about the petty growth pace. So from the Landsat 8 image. So we have here categorized, of course not we, but based on the reference, the petty growth pace can be categorized into 6 phases. The first is initial vegetative, and then final vegetative, generative, harvest, Quera, and Puso. So what we would like to do with this research is that we would like to predict or to classify, because it can be considered as a classification case, to classify based on the image. This area has the body in which phase. So either this one is generative or harvest or Puso and so on. And later the aggregate can be, the information from the aggregate can be collected, and it can support the calculation about the body harvest within a year or a month. And of course, when we are dealing with the big data, in this case is from the image, then we have some challenges.
So the first thing is that dealing with the cloud. So you can see here that if you take this picture from this area, then we get some different pictures. And you see here, for example, in 25th of January 2019, some of the area here are mostly covered by the cloud. And by having this picture, then we might lose the spectral band value. So we wouldn't be able to see what is exactly the band value of this picture. So in this situation, we can do what we call as a cloud masking. So this is one of the problems dealing with the data management. And then dealing with the pad or row. So there is like a division, something like here, pixel. So because the area that we are going to take here as the case study is Lamongan, then consider this one is Lamongan city, district, Lamongan district. And then the position of Lamongan here is in between of two pad or row. So by having this fact, then we cannot just really take the data from this. Instead, we have to consider the data from these two rows. So there is some other strategy that we need to do, some effort that we need to do in order to be able to gather the data which is quite reliable for Lamongan district. Yeah, something like modifying the script in Google Earth Engine and so on. Okay. So for the Lamongan district, for the case of KSI here, yeah, the survey is done monthly with 208 segments, and in total, we will have 1,872 sub-segments, and in a year, we will have around 22,000 sub-segments. So of course, this is a very large data set. And yeah, this is about the machine learning that we employ here. We use random forest. I hope you are familiar with random forest. So the idea is that we do like backing, bootstrapping to generate some data set with the sampling using bootstrap. And then we determine the decision tree here. And by the end, we can do the majority voting or by averaging to get the final prediction. And then we also here apply support vector machine for the classification. So the detail of this support vector machine will be on the next slide later. But the idea is that we would like to optimize the hyperplane here. So here is the support vector, the observation which lies exactly in the border. It's called as a support vector. And there will be like objective function and the constraint that we are going to optimize. And yeah, the equation will be provided later. So this is the result. So by the end, after doing like comprehensive data management, removing some noise like the cloud and so on. So we work for the classification using some machine learning approach. And we have here one response variable, which consists of 6 classes that I already mentioned, and then 11 predictors, which is 7 plus 4. So this is the vegetation indices, because when we are talking about the party growth, then it's really related to the condition of the vegetation. So we include this as a predictors as well. And yeah, this is the detail of the data that we analyzed. So from January to December 2019, with a total of around 22,000 observations. And we here note or record some accuracy measurement criteria, recall, precision, accuracy, and kappa. So you see here that most of the algorithm here are able to generate the accuracy measure which is
higher than 60%. In some literature, I read that in the cases of other countries, for example, mostly they can generate something like R square for 50% or 60%. So this result is supposed to be good, but of course there will be some room for improvement. And here we would like to introduce you TPS-RF. This is one of the methods which is developed by one of my PhD students. Because of the imbalancing ratio issues within the categories, then we propose two-phase stratified random forest. So instead of just doing one bootstrapping within random forest, we introduce two-phase here. And you can see here that luckily the result of the accuracy is significantly higher than the other existing methods. So this is the first case, and the second case is the for property prediction. And here that I would like to present is the case for each province. And yeah, this is just to mention about the definition of the poor. Here are people who have an average monthly per capita expenditure below the poverty line. And the primary data source that we use here is National Socioeconomic Survey. So we refer to the Susunas data set. And again, we use the machine learning approach here as SVR combined with transfer learning. So we apply the transfer learning first, and then we apply SVR for the classification. So yeah, how do we leverage the satellite imagery for poverty prediction in this case? So we will use two cases here. The first one is we use the night light, and then the second one is we use the picture for the daytime. And of course, the result will be different. And a lot of references say that, yeah, they can be used, but then we need to check about the correlation. Later from the analysis, we will be able to assess which one is better. Is it better to use the night light, or is it better to use the daytime picture for the prediction? And yeah, there are some previous works dealing with the similar issues that I'm talking today. So you can download and read the reference that I listed here. The cases, they use the cases for Indonesia. So for the similar issue, then you can, I mean, you already journal publication about this. And for research outside Indonesia, there are a lot, of course. So you will be able to find a lot of references on this. But of course, not very detailed as presented in these two papers and three papers. So this is the stage of doing the prediction, yeah. So we have the daytime image that we will be compared with the night light image, and then this is the input for CNN. So we use convolution neural network in this case. So convolution neural network here is just the extension of the neural network, but with the combination of two mathematical functions. So this is the input, and then we have here the CNN. The whole thing here is the CNN, and the idea is here for feature extraction. And then afterwards, we can use the information that has been extracted from CNN using support factor regression here for the prediction. Yeah. So the first case is support factor machine for the classification, but in this case we employ support factor regression for the prediction. And we will try to see two different canals here, what will be the performance.
and the target is the per capita expenditure in East Java. So why per capita expenditure? So based on the references, in order to be able to assess the one of the indicators of the poverty in one region or district, so we can see from the per capita expenditure. So the per capita expenditure data set here will be used as the benchmark. Yeah, of course there will be some limitations, yeah, because of the period of the data that we can collect from the satellite image. So here, for example, the data for per capita expenditure is in 2021. So especially if this one is chosen as data set, for example, then we can only have the data available in a certain time. And then the daytime image from Google Maps is was updated for the last time on 22nd August with the resolution of 400 times 400 pixels. And then for the NTL, this one is 2021 and taken from VIIRS sensor on the Earth Observation Group website. And yeah, this is important observation that we have to mention. So it is assumed that the daytime image of East Java during 2021 to 2022 has not changed significantly. Yeah, of course, when we refer to the situation in the ground, there will be like shifting on the use of land, for example. So in 2021, one of the specific region might still capture as a forest, for example. But in 1 year later, this region has been progressively allowed to be like a company or something. And of course, the image will be different. But in this research and in most of the situations, we can assume that the image didn't change significantly. And the daylight imagery is taken only once. And the number of districts or cities in East Java based on the shape file. And later we need to convert to another extension that can be analyzed for the data set. And here the CNN architecture that is used is VGG 16. Of course, there are some reasons of using this one because VGG has been one of the architecture that proven to be very powerful based on some previous analysis conducted by some other researchers. And yeah, instead of using band, like what we have for the first case. In this case, we will use the information from the RGB, from the color. So I think all of you are familiar about RGB, right? So the input of the data that we are going to extract here is about the RGB level of the image. And yeah, this is to give you an overview a little bit about convolution neural network. Yeah, again, this is just the development of INN, and it consists of 3 layers. The first is convolution layer, and then pooling layer, and fully connected layers. And of course, each layer have different purpose and different output in order to be processed for the next phase. And yeah, the future learning, the future extraction is done in this stage, and this one can be combined with the machine learning approach. So exactly the same what we do in this research. So instead of using the output from fully connected layers, in this case, we use SVR for prediction or classification. And this is the transfer learning, which is the process of utilizing a trained model by copying the parameters to solve the similar process, which means that, for example, in this case, so we have the information from daytime image, and then we process using the transfer learning with CNN
and then we use the optimum result from from analyzing this daytime image to analyze another case, which is like NTL image. So this is what we do for the transfer learning. And this is the VGG 16. You can see here the architecture looks like to be very complicated, but when we try to break down one by one of this item and the dimension, I think it will be very easy for us to understand what exactly this one. Yeah, so there are some sources, very good sources that we can read to understand about this one. But yeah, here as I already mentioned that VGG 16 was ranked as a top 5 in the image large-scale visual recognition competition consisting of 14 million images with 1,000 classes. So that's, I think most of the research, similar research with this case used VGG 16. And this is the support vector regression. So we try to build the optimal hyperplane by optimizing this loss function. So SVR here is good for high-dimensional data set and also nonlinear case. But for nonlinear case here, then we need to combine, or we need to introduce the kernel function here. And then how it works, we will try to tune in some parameters, and then by grid search procedure, we will try to find which combination of this parameter that will lead to the optimum result. And you can see here 2 different kernel that we employ here, which is radial basis function and polynomial kernel. And this is the result. I'm sorry, this one is still from Indonesia because I just copied from the work of our team. And yeah, you can see that using the SVR with the kernel polynomial and the input of night light here, it yields to the optimum result. Yeah, with the R square equal to 87.05. So this value is quite good if you try to compare with some other result that has been published in journals. So yeah, so that's why, of course, they are also good, but the improvement in terms of the performance is significantly high for this night light prediction using SVR with polynomial kernel. So we can use this as a reference, and this is just to mention that yeah, for night light we can easily access this, but for the daytime image we can collect the data quite flexible. And this is the last result. We try to compare the actual per capita expenditure with the prediction, and you see here that the scale are the same, but then only these three districts that have different results. Although the difference is not that significant, we point out here that for Gresik, Magetan, and Probolinggo, they are underestimated. But overall, the result is quite good. Yeah, so this is the last slide. I came up with a conclusion here that using satellite image combined with machine learning leads to some benefits, and as already discussed in this slide, that the result is quite good. And one of the challenges is dealing with the data management process. We have to be careful with this because, yeah, of course, not high quality, a low quality of the data will reflect the low reliability of the result, of course. And we can also see that there is still a chance to improve the analysis due to the complex nature of the cases. Especially, we can try to develop the new methodology, the new algorithm, like a computational statistic things, in order to be able to handle such kind of
big data characteristic that is owned by the satellite image data set. So this is the room of the, work for the future research. So anyone who would like to join us as the PhD student in ITS, we can work in this topic later. Okay, thank you very much. This is some references that you can refer later. Back to the moderator, please. Thank you, Professor Henry. Let's give a round of applause first to Professor Heri. When I was in the US, there was a joke about science. Yeah. Maybe some of you have heard this. Yeah. Some might not. The joke goes like this. When it moves, it's physics. When it grows, it's biology. When it changes color, it's chemistry. And when it makes you sleepy, it's statistics. You got the joke? Yeah? Well, that's not true, I think, for most of our audience, at least, yeah, who are still awake, both here in our auditorium and also online through the Zoom, yeah, because we believe there are still more than 100 participants online. So this must be a very interesting topic, and for me it's very eye-opening and also very interesting. Thank you again, Professor Heri. All right. Well, indeed, it is very interesting new development, yeah? Because maybe if you remember, data in the form of numbers, general numbers, used to be overrated. Yeah, everyone who is considered very good with numbers are considered smarter, here in Indonesia especially, compared to others who don't like numbers. Yeah? But these days, numbers is already underrated because the form of data is changing very rapidly. Yeah? The data can be in terms of text, but also in terms of image. Yeah? Imaginary satellite images, EO, the Earth's observatory result, the image from the Earth. So we are not talking only in general numbers, but also now, these days, and in the future, more in the data in the form of imagery. But all this data is actually also numbers, yeah? But in pixels, for example, numbers of pixels. Yeah? And those from informatics might find this also interesting, hopefully, students and lecturers alike. All right, now let's come to our question and answer for this session. We still have, right now it's 11:48. For us here in Banda Aceh, Professor Heri, we can still go on until 12:30 because it's not Duhur yet. But I know for those who are from the eastern part of Indonesia, maybe 12 already late. So let's see, let's entertain as many possible questions as possible because we have, by schedule here in Banda Aceh, we have until 12:30. First question from the floor, or both, from the floor and participant online through the Zoom, if there is any. Okay, there's one here from the floor, two. Any more questions? For those participating online through Zoom,
please feel free to directly ask your question or write the question on the chat box. Anybody taking from the online? The Zoom room? Nobody there? Okay. Let's then have the question from the floor first. First, yes, the lady at the back. Thank you, sir. My name is Naila Anastasia. I want to ask, this is actually from Zoom. The name is Nova Christian. She is from Universitas Indonesia. She would like to ask how the effect of pixel from satellite image to your prediction. Is there any optimized value for the pixel? And also for the prediction of poverty, can we use the data from PLN instead of like Nike? I think that will be the more rich and more updated data. Thank you. Okay. Okay, so apparently this is a question from the online participant. Okay, thank you. Will you take that, Prof. Heri, or you want me to go with the next question first? I think I prefer to answer this question directly. Okay. Yeah. Okay. So about the pixel, yeah, this is unfortunately by using this satellite image dataset, so we can just rely on the data that have been provided by the system here, by the image. Yeah. So for the pixel, I already mentioned in my presentation here the size of the pixel that we can use, but still this one is better. I mean, even using the pixel that provided by the dataset, then the resolution is still very high compared to other source of dataset. And of course, the use of the pixel size here will influence the prediction. Yeah, so I think we agree that having higher resolution of the data set might give much more information about what happened in the ground. So whenever later you can find some other sources of the data with the better resolution, then I would prefer to use that one. Yeah, so it's just kind of what kind of source data we can use. So we need some references maybe. And then the second one here for prediction, poverty prediction, can we use data from PLN? You mean about electricity? Well, I think the person who asked the question is online. Oh, okay. Yeah, yeah, I think it's from the electricity. Yes. Oh yeah. So yeah, one of the research group in my laboratory in ITS right now is doing this, exactly this one. So instead of using the nightlight or daytime satellite image, so they try to predict the poverty from the electricity usage of the in specific region. But of course, we can still use the nightlight image, because you see that nightlight image means that for some region which looks like very light, very bright, which means that the use of the electricity over there is very big, right? So which also can be said that most of the people there are in the good wealth, which also means that poverty situation in that area is less. So this is the idea. So we can use that as well. All right. Thank you, Professor Heri. If the person who asked that question before wants to follow up, please type it in the chat box, or you can unmute your microphone to ask directly to Professor Heri. Another question from the floor, please. Okay, thank you. My name is Ibrahim Salumbis from Statistic, Syiah, Kuala University. I want to ask, for selecting the best model, you use two indicators, R square and MAPE value. Based on this indicator,
is R square better used to determine the best model? Because based on your best model, it has the highest R square, but not the MAP value. Thank you. Yeah. Did you get the question, Professor Heri? So I think the question is why you use R squared instead of, why the conclusion is based on R squared instead of MAPE. Is it correct? Right? Yeah, so I think this kind of thing happen quite often in statistics, right? So when we try to perform more than one criteria of the accuracy, for example, of the error models, somehow the conclusion could be different. I mean, if we look at the MAPE, then the A method is better, but if we look at another criteria, method B could be better. So there is a trade-off in this case. But why we focus on R square more here instead of interpreting the MAPE? So we simply refer to the published reference. I mean, some references that we refer for the similar research, they use R square a lot. So that's why we prefer to use R square here instead of assessing using RMSE. Okay, do you have any follow-up question? No? Okay. Right. Is there any more question from online participants? You can ask directly by unmuting your microphone and camera. Is there? This is online question too? Is it from online or? Hi, Professor Heri, Professor Dr. Heri. Yeah. I have a question. That was a nice presentation and information shared. I'm looking for a question that, like, I have a question and the research is I'm doing my master's and the same procedure I am going to apply in my master as well. So you have mentioned in your slides for the approach you are going to use, that is feature extraction through using pre-trained or transfer learning of VGG16 via CNN. I just need to know about that. And mainly the pre-trained model are trained on ImageNet that are natural images, and they have different pixel intensity values. So this is just generally to know about is it justifiable to use pre-trained models used or trained on natural images to take the extraction, feature extractions on satellite images that have a different pixel intensity? Thank you. Okay. All right. Did you get that, Prof. Heri? Yeah. Okay. Yes. Sir, can you please introduce again yourself? What's your name and from where? Yeah. This is Asim Shoaib from University Tunku Abdul Rahman, Malaysia. All right. Thank you, sir. Thank you. The floor is yours, Professor Heri. Okay, thank you for the question. So I think this is very interesting question. This question even come when we have the final exam for our student in the class. So basically what we do within the framework of transfer learning until the feature extraction is that we try to reduce the dimension, right? So for example, from the original size of the pixel, then in this case we use the VGG16 architecture, right? Which will give the standard result in terms of the size. So even though we will have different size of the pixel for other cases that we would like to train for the result of the previous CNN, then it has to be still feasible to do that, because later during the feature extraction phase, then the size of the pixel will be reduced following the size of the the size that has been determined within the architecture. In this case, is VGG16. So
as long as the architecture is the same, so it will be feasible to use that one. And important here is that about the optimum condition. So we learn from the first case and we get the optimum condition. And this situation that we will use for the to train the other cases. So this is what important, I guess. So do you get the answer? Yes. I hope that answer addressed the question that was raised. Is there anybody else from the online participant who wants to ask question directly? Well, or maybe, Saiful, I'm yes. sorry. So for the previous student, if he would like to discuss with me, then I will be very happy to discuss through email or WhatsApp later. Great, great. Thank you, Professor Heri. Yeah. Yeah. All right. Any more question from the online participant or from the floor here? No more questions? What about? Okay. There is one question, one more question from the floor, please. Okay, thank you. My name is Tiara Putri Adlina from a statistics student. I want to ask Mr. Heri Kuswanto, what is most challenges in satellite imagery for make a prediction? And I will ask some question. Is it possible that Earth observation data can be used to predict fish catchment zone in the sea? Because as we know that current satellite imagery cannot reach or take pictures of the subsurface area of the sea. Thank you. You got that, Prof. Heri? Yeah. Okay. Okay, so the first thing is about the most challenging part of working with this satellite imagery data. So I think from my presentation, I always point out that the data management, so data pre-processing part, this is very challenging because we need to deal with several issues like noise and then the big data set itself. And of course, not always the case that the code or, let's say, I say the code is available there. So we need also to do like writing our own code to solve the problem. So data management in order to convince that we will have the high quality data set to be analyzed further using CNN and prediction. So this is the most challenging part, I guess, because for the machine learning approach itself, I think as long as you understand the concept, that will be fine because the code to run the process is already available there, so you can find a lot. And then the second one, so if you I forget which of the references that I just read. In this paper, they try to elaborate more about the use of the satellite imagery for several cases, like to detect the fire spots, for example. And then I think for the fish catchment, it should be, we should be able to do that. But the problem here is that it's always an effort to define whether what kind of satellite imagery that can be used to capture this phenomena, like in this case, fish catchment. So we need to really investigate. Are they really correlated? Right now, I don't know what kind of source, which source of data that can be used dealing with the fish catchment case. But as long as we can define that there is a correlation, we can explain the correlation in terms of the rationality, the same as what happened here for predicting the poverty using per capita expenditure, right? So we need to study first the correlation or connection between these two variables. So as long as we can define that these two
thing is correlated and one can be the approximation to the others, then I think it can be done. So, but the problem is that now, how can we get the source of the data, the proper, appropriate source of the data for the satellite image? All right. Thank you, Professor Heri. Any follow-up question from Tiara? No follow-up question? No. Okay. Thank you. All right. Is there any more question from the floor or from the participant online? Is Ajahn Don still here? Still online? Professor Don McNeil? You want to say something? Comments on what Professor Heri has been presenting? Thank you very much, Harry. I think that was very interesting and nice to know that you're still doing good stuff. And I was really sad to hear about your colleague, actually, Hartono. Very sad. Yeah. Dr. Suhartono, you mean, Don? Anyway, yeah, but it's good to see you, Harry, and I'd like to come back sometime and catch up. COVID's been a problem for 3 years now, but I am going back to, I've still got all my clothes and everything in Patani, and I had to leave fairly quickly 3 years ago. I'm very interested in this question of what you're doing, and I'll have to email you and find out a bit more. And I thought that was a very interesting presentation. Anyway, good to see you, and thank you very much for doing such a good job. Yeah. Thank you, Ajahn Don. Yeah, I would like to say something. So thank you very much, Don. So we really miss you, really. And I'm very looking forward to working together with you again. So let's communicate each other by WhatsApp or by email. Yeah. Yeah, sure. I'll send you an email. All right. Thank you to both of you. If there is no more question, Professor Heri, I would like to ask maybe a last question from me as moderator. It must be very difficult. You mentioned one case that is very interesting to me, the use of imaginary data for KSA, for KSA, the Kerangka Sample Area. Have you compared the result from your research with those produced by BPS from years to years? Is your method more accurate or better than the KSA produced by BPS so far? Yeah, thank you for the question. So actually, we cannot just compare apple to apple, because the period of the idea here is that using this satellite imagery data, we would like to support the information about KSA more real time. So while KSA itself cannot be done, I mean, in terms of the update of the data that has been collected from the ground, so there is some lack of the periods. Right? We didn't do, I mean, direct comparison with these, but so far what we have is that this is the result from using satellite imagery data set, and we can see here from the result of the classification. So at least from that things we believe that the result is quite good. I mean, in terms of the result of the classification, right? So we can recognize well from the ground, party ground that is captured by the satellite image. So it is exactly in what pace. So as I already mentioned also that having this information, then if we have already the collection of the prediction for 1 year, for example, then we can use this for the aggregate data to calculate the
the harvest of the padi in order to compare. So we still not comparing yet the apple to apple with the result of current case. I see. Thank you very much, Professor Heri. So look forward to the result of your research that can be, of course, definitely very beneficial, especially to help predict the harvest of rice in Indonesia. It's one of the big and strategic issues in Indonesia. All right, I think now it's 12:10. If there is no more questions, should we close this session, Pak Munawar? All right. Okay. So if there is no more question from online participants as well as from here, the participant on floor, I think we'll conclude this session. And once again, let's give a round of applause to Professor Heri Kuswanto. Thank you very much for very impressive and interesting presentation. And there is a ceremony of token of appreciation for Professor Heri Kuswanto. It will be delivered by our lovely chair of department, Dr. Zurnila Marli Kusuma. So I will receive the token of appreciation on behalf of Professor Heri. On your behalf, Professor Heri. Yeah, thank you, thank you. All right, I think we come to the end of this session. We'll conclude this session and we'll continue another session after. We don't have lunch break here in Banda Aceh, but for those who are not fasting, of course you can have a lunch break, and we'll continue our session of this conference at 2 p.m. Indonesian Western Time. Thank you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Seiring dunia yang semakin terbuka dan perkembangan era yang sangat dinamis, setiap individu dituntut untuk memahami dengan cepat dan tepat fenomena dan data-data yang tersaji secara tiba-tiba. Sementara itu, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menyajikan miliaran data-data baru yang tidak mudah untuk dianalisis dan dipahami. Fakta ini memberitahu kita bahwa era big data saat ini sedang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mahir dalam bidang statistika. Kebutuhan ini bahkan semakin tinggi di masa depan, seiring aktivitas manusia yang semakin berkembang. Fakta inilah salah satunya yang mendasari lahirnya program studi statistika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala pada tahun 2012. Program studi ini lahir sebagai program studi statistika pertama di Pulau Sumatera. Visi program studi statistika sangat realistis namun bertenaga, yaitu menjadi pusat keunggulan pendidikan dan penelitian statistika dan aplikasinya di Pulau Sumatera yang berakreditasi tinggi secara nasional dan dikenal secara internasional pada tahun 2025. Perjalanan program studi statistika menuju pencapaian visinya ini terlihat berada di trek yang benar.
Terbukti dengan perolehan nilai B, hasil akreditasi perdananya dari Badan Akreditasi Nasional. Saat ini program studi ini sedang berjuang untuk memperoleh nilai akreditasi unggul atau bahkan akreditasi internasional mereka. Selain itu, program studi yang bernaung di bawah jurusan statistika ini juga sedang mempersiapkan program studi baru Magister Statistika dan Data Science. Visi mereka sama sekali tidak naif, mengingat fasilitas yang dimiliki jurusan statistika saat ini sudah sangat memadai. Apalagi sumber daya manusianya adalah para doktor atau master lulusan Amerika, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan tentu saja Indonesia. Bahkan ada di antara mereka yang sudah bergelar profesor atau sedang menunggu persetujuan untuk gelar guru besar mereka. Kami sangat optimis dengan prospek jurusan statistika USK, apalagi kita sedang dihadapkan dengan era data dan kebutuhan akan data. Speak with data menjadi isu sentral yang diperhitungkan di lembaga manapun saat ini. Dan di masa depan, urgensi data ini akan semakin menguat. Dengan potensi yang jurusan statistika USK miliki, serta sumber daya yang kami punyai, insya Allah sepenuhnya kami yakin para alumni jurusan ini akan sangat dibutuhkan oleh semua lini. Sebagian besar lulusan program studi ini bekerja sebagai data analis di berbagai institusi dan lembaga pemerintahan ataupun swasta. Menjadi data verifikator di kementerian, perbankan, Polri, atau di berbagai institusi lainnya. Ada juga yang malah menjadi perwira karir TNI, dan bahkan ada yang diterima untuk bekerja sebagai research scientist di New York, Amerika. Kenyataan bahwa para alumni statistika ini relatif mudah mendapatkan pekerjaan sama sekali tidak mengejutkan. Karena selain fasilitas dan sumber daya manusia yang mendidik mereka, para mahasiswa statistika juga termasuk yang sangat aktif berorganisasi dan berprestasi, baik prestasi akademik, penalaran, maupun di bidang seni dan olahraga. Lagi-lagi fakta ini juga tidak mengejutkan, karena persaingan untuk menjadi salah satu mahasiswa statistika USK tidaklah mudah. Karena program studi ini merupakan salah satu program studi yang sangat diminati oleh para calon mahasiswa. Sepertinya, para calon mahasiswa ini juga sudah sangat mengerti bahwa tiada hari tanpa data-data. Dan agar data-data ini berubah menjadi energi, solusi, atau rekomendasi, maka yang dibutuhkan adalah statistika.
heard this story about a beautiful place? A place that makes you feel restful. In the midst of people who live in religious harmony. A place that makes you feel home, that makes you curious for more adventure. Start your journey. Travel to the place where the story unfolds. Feel the sea breeze caress your face and the sound of the waves breaking your consciousness. That you can see them through the beauty of woven fabrics. Or smell them through the scent of coffee that wafts in the air. If you have never heard it before, you may now find it intriguing. You may want to know every square inch of this place. Have you heard this story about a beautiful place? A place that makes you feel restful. In the midst of people who live in religious harmony. A place that makes you feel home, that makes you curious for more adventure. Start your journey. Travel to the place where the story unfolds. Feel the sea breeze caress your face and the sound of the waves breaking your consciousness. That you can see them through the beauty of woven fabrics. Or smell them through the scent of coffee that wafts in the air. If you have never heard it before, you may now find it intriguing. You may want to know every square inch of this place. From the beauty of its land to the depths of its seas. With an amazing biodiversity. Have you heard this story about a beautiful place? A place that makes you feel
Seiring dunia yang semakin terbuka dan perkembangan era yang sangat dinamis, setiap individu dituntut untuk memahami dengan cepat dan tepat fenomena dan data-data yang tersaji secara tiba-tiba. Sementara itu, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menyajikan miliaran data-data baru yang tidak mudah untuk dianalisis dan dipahami. Fakta ini memberitahu kita bahwa era big data saat ini sedang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mahir dalam bidang statistika. Kebutuhan ini bahkan semakin tinggi di masa depan, seiring aktivitas manusia yang semakin berkembang. Fakta inilah salah satunya yang mendasari lahirnya program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala pada tahun 2012. Program studi ini lahir sebagai program studi statistika pertama di Pulau Sumatera. Visi program studi statistika sangat realistis namun bertenaga, yaitu menjadi pusat keunggulan pendidikan dan penelitian statistika dan aplikasinya di Pulau Sumatera yang berakreditasi tinggi secara nasional dan dikenal secara internasional pada tahun 2025. Perjalanan program studi statistika menuju pencapaian visinya ini terlihat berada di trek yang benar, terbukti dengan perolehan nilai B hasil akreditasi perdananya dari Badan Akreditasi Nasional. Saat ini program studi ini sedang berjuang untuk memperoleh nilai akreditasi unggul atau bahkan akreditasi internasional mereka. Selain itu, program studi yang bernaung di bawah jurusan statistika ini juga sedang mempersiapkan program studi baru Magister Statistika dan Data Science. Visi mereka sama sekali tidak naif, mengingat fasilitas yang dimiliki jurusan statistika saat ini sudah sangat memadai. Apalagi sumber daya manusianya adalah para doktor atau master lulusan Amerika, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan tentu saja Indonesia. Bahkan ada di antara mereka yang sudah bergelar profesor atau sedang menunggu persetujuan untuk gelar guru besar mereka. Kami sangat optimis dengan prospek jurusan Statistika USK, apalagi kita sedang dihadapkan dengan era data dan kebutuhan akan data. Speak with data menjadi isu sentral yang diperhitungkan di lembaga manapun saat ini. Dan di masa depan, urgensi data ini akan semakin menguat. Dengan potensi yang jurusan Statistika USK miliki, serta sumber daya yang kami punyai, insya Allah sepenuhnya kami yakin para alumni jurusan ini akan sangat dibutuhkan oleh semua lini. Sebagian besar lulusan program studi ini bekerja sebagai data analis di berbagai institusi dan lembaga pemerintahan ataupun swasta, menjadi data verifikator di kementerian, perbankan, Polri, atau di berbagai institusi lainnya. Ada juga yang malah menjadi perwira karir TNI, dan bahkan ada yang diterima untuk bekerja sebagai research scientist di New York, Amerika. Kenyataan bahwa para alumni statistika ini relatif mudah mendapatkan pekerjaan sama sekali tidak mengejutkan. Karena selain fasilitas dan sumber daya manusia yang mendidik mereka, para mahasiswa statistika juga termasuk yang sangat aktif berorganisasi dan berprestasi, baik prestasi akademik, penalaran, maupun di bidang seni dan olahraga. Lagi-lagi fakta ini juga tidak mengejutkan, karena persaingan untuk menjadi salah satu mahasiswa statistika USK tidaklah mudah. Karena program studi ini merupakan salah satu program studi yang sangat diminati oleh para calon mahasiswa. Sepertinya, para calon mahasiswa ini juga sudah sangat mengerti bahwa tiada hari tanpa data-data. Dan agar data-data ini berubah menjadi energi, solusi, atau rekomendasi, maka yang dibutuhkan adalah statistika.
You heard this story about a beautiful place. A place that makes you feel restful. In the midst of people who live in religious harmony. A place that makes you feel home, that makes you curious for more adventure. To start your journey, travel to the place where the story unfolds. Feel the sea breeze caress your face and the sound of the waves breaking your consciousness. That you can see them through the beauty of woven fabrics. Or smell them through the scent of coffee that wafts in the air. If you have never heard it before, you may now find it intriguing. You may want to know every square inch of this place. From the beauty of its land to the depths of its seas. With an amazing biodiversity. Perhaps you've heard this story about a land which has traditions so diverse. Meet these friendly people who will welcome you with warmth. After all, welcoming guests is their tradition. The light of Aceh, wonderful Indonesia. Have you ever wondered about the beautiful land above the cloud? The beautiful place known as the land with 1,000 hills. This is the wonderful paradise with a great experience. The melody, the diversity created one of the unforgettable stories. Can you imagine? They serve you a great meal persists in front of your eyes. This place also has the special part about the history of Indonesia. Knit perfectly the relation between coffee and woman. The sensitivity of choosing a good pen. They are the creator of that perfect taste. Enjoy your time with one of the big mammals.
Seiring dunia yang semakin terbuka dan perkembangan era yang sangat dinamis, setiap individu dituntut untuk memahami dengan cepat dan tepat fenomena dan data-data yang tersaji secara tiba-tiba. Sementara itu, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menyajikan miliaran data-data baru yang tidak mudah untuk dianalisis dan dipahami. Fakta ini memberitahu kita bahwa era big data saat ini sedang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mahir dalam bidang statistika. Kebutuhan ini bahkan semakin tinggi di masa depan, seiring aktivitas manusia yang semakin berkembang. Fakta inilah salah satunya yang mendasari lahirnya program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala pada tahun 2012. Program studi ini lahir sebagai program studi statistika pertama di Pulau Sumatera. Visi program studi statistika sangat realistis namun bertenaga, yaitu menjadi pusat keunggulan pendidikan dan penelitian statistika dan aplikasinya di Pulau Sumatera yang berakreditasi tinggi secara nasional dan dikenal secara internasional pada tahun 2025. Perjalanan program studi statistika menuju pencapaian visinya ini terlihat berada di trek yang benar, terbukti dengan perolehan nilai B hasil akreditasi perdananya dari Badan Akreditasi Nasional. Saat ini program studi ini sedang berjuang untuk memperoleh nilai akreditasi unggul atau bahkan akreditasi internasional mereka. Selain itu, program studi yang bernaung di bawah jurusan statistika ini juga sedang mempersiapkan program studi baru Magister Statistika dan Data Science. Visi mereka sama sekali tidak naif, mengingat fasilitas yang dimiliki jurusan statistika saat ini sudah sangat memadai. Apalagi sumber daya manusianya adalah para doktor atau master lulusan Amerika, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan tentu saja Indonesia. Bahkan ada di antara mereka yang sudah bergelar profesor atau sedang menunggu persetujuan untuk gelar guru besar mereka. Kami sangat optimis dengan prospek jurusan Statistika USK, apalagi kita sedang dihadapkan dengan era data dan kebutuhan akan data. Speak with data menjadi isu sentral yang diperhitungkan di lembaga manapun saat ini. Dan di masa depan, urgensi data ini akan semakin menguat. Dengan potensi yang jurusan Statistika USK miliki, serta sumber daya yang kami punyai, insya Allah sepenuhnya kami yakin para alumni jurusan ini akan sangat dibutuhkan oleh semua lini. Sebagian besar lulusan program studi ini bekerja sebagai data analis di berbagai institusi dan lembaga pemerintahan ataupun swasta, menjadi data verifikator di kementerian, perbankan, Polri, atau di berbagai institusi lainnya. Ada juga yang malah menjadi perwira karir TNI, dan bahkan ada yang diterima untuk bekerja sebagai research scientist di New York, Amerika. Kenyataan bahwa para alumni statistika ini relatif mudah mendapatkan pekerjaan sama sekali tidak mengejutkan. Karena selain fasilitas dan sumber daya manusia yang mendidik mereka, para mahasiswa statistika juga termasuk yang sangat aktif berorganisasi dan berprestasi, baik prestasi akademik, penalaran, maupun di bidang seni dan olahraga. Lagi-lagi fakta ini juga tidak mengejutkan, karena persaingan untuk menjadi salah satu mahasiswa statistika USK tidaklah mudah. Karena program studi ini merupakan salah satu program studi yang sangat diminati oleh para calon mahasiswa. Sepertinya, para calon mahasiswa ini juga sudah sangat mengerti bahwa tiada hari tanpa data-data. Dan agar data-data ini berubah menjadi energi, solusi, atau rekomendasi, maka yang dibutuhkan adalah statistika.
Have you heard this story about a beautiful place? A place that makes you feel restful. In the midst of people who live in religious harmony. A place that makes you feel home, that makes you curious for more adventure. Start your journey. Travel to the place where the story unfolds. Feel the sea breeze caress your face and the sound of the waves breaking your consciousness. That you can see them through the beauty of woven fabrics. Or smell them through the scent of coffee that wafts in the air. If you have never heard it before, you may now find it intriguing. You may want to know every square inch of this place. From the beauty of its land to the depths of its seas. With an amazing biodiversity. Perhaps you've heard this story about a land which has traditions so diverse. Meet these friendly people who will welcome you with warmth. After all, welcoming guests is their tradition. The light of Aceh. Wonderful Indonesia. Have you ever wondered about the beautiful land above the cloud? The beautiful place known as the land with 1,000 hills. This is the wonderful paradise with a great experience. The melody, the diversity created one of the unforgettable stories. Can you imagine? They serve you a great hill persists in front of your eyes. This place also has the special part about the history of Indonesia. Meet perfectly the relation between coffee and woman. The sensitivity of choosing a good pen. They are the creator of that perfect taste. Enjoy your time with one of the big mammals.
Seiring dunia yang semakin terbuka dan perkembangan era yang sangat dinamis, setiap individu dituntut untuk memahami dengan cepat dan tepat fenomena dan data-data yang tersaji secara tiba-tiba. Sementara itu, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menyajikan miliaran data-data baru yang tidak mudah untuk dianalisis dan dipahami. Fakta ini memberitahu kita bahwa era big data saat ini sedang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mahir dalam bidang statistika. Kebutuhan ini bahkan semakin tinggi di masa depan, seiring aktivitas manusia yang semakin berkembang. Fakta inilah salah satunya yang mendasari lahirnya program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala pada tahun 2012. Program studi ini lahir sebagai program studi statistika pertama di Pulau Sumatera. Visi program studi statistika sangat realistis namun bertenaga, yaitu menjadi pusat keunggulan pendidikan dan penelitian statistika dan aplikasinya di Pulau Sumatera yang berakreditasi tinggi secara nasional dan dikenal secara internasional pada tahun 2025. Perjalanan program studi statistika menuju pencapaian visinya ini terlihat berada di trek yang benar, terbukti dengan perolehan nilai B hasil akreditasi perdananya dari Badan Akreditasi Nasional. Saat ini program studi ini sedang berjuang untuk memperoleh nilai akreditasi unggul atau bahkan akreditasi internasional mereka. Selain itu, program studi yang bernaung di bawah jurusan statistika ini juga sedang mempersiapkan program studi baru Magister Statistika dan Data Science. Visi mereka sama sekali tidak naif, mengingat fasilitas yang dimiliki jurusan statistika saat ini sudah sangat memadai. Apalagi sumber daya manusianya adalah para doktor atau master lulusan Amerika, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan tentu saja Indonesia. Bahkan ada di antara mereka yang sudah bergelar profesor atau sedang menunggu persetujuan untuk gelar guru besar mereka. Kami sangat optimis dengan prospek jurusan Statistika USK, apalagi kita sedang dihadapkan dengan era data dan kebutuhan akan data. Speak with data menjadi isu sentral yang diperhitungkan di lembaga manapun saat ini. Dan di masa depan, urgensi data ini akan semakin menguat. Dengan potensi yang jurusan Statistika USK miliki, serta sumber daya yang kami punyai, insya Allah sepenuhnya kami yakin para alumni jurusan ini akan sangat dibutuhkan oleh semua lini. Sebagian besar lulusan program studi ini bekerja sebagai data analis di berbagai institusi dan lembaga pemerintahan ataupun swasta, menjadi data verifikator di kementerian, perbankan, Polri, atau di berbagai institusi lainnya. Ada juga yang malah menjadi perwira karir TNI, dan bahkan ada yang diterima untuk bekerja sebagai research scientist di New York, Amerika. Kenyataan bahwa para alumni statistika ini relatif mudah mendapatkan pekerjaan sama sekali tidak mengejutkan. Karena selain fasilitas dan sumber daya manusia yang mendidik mereka, para mahasiswa statistika juga termasuk yang sangat aktif berorganisasi dan berprestasi, baik prestasi akademik, penalaran, maupun di bidang seni dan olahraga. Lagi-lagi fakta ini juga tidak mengejutkan, karena persaingan untuk menjadi salah satu mahasiswa statistika USK tidaklah mudah. Karena program studi ini merupakan salah satu program studi yang sangat diminati oleh para calon mahasiswa. Sepertinya, para calon mahasiswa ini juga sudah sangat mengerti bahwa tiada hari tanpa data-data. Dan agar data-data ini berubah menjadi energi, solusi, atau rekomendasi, maka yang dibutuhkan adalah statistika.
Have you heard this story about a beautiful place? A place that makes you feel restful. In the midst of people who live in religious harmony. A place that makes you feel home, that makes you curious for more adventure. Start your journey. Travel to the place where the story unfolds. Feel the sea breeze caress your face and the sound of the waves breaking your consciousness. That you can see them through the beauty of woven fabrics. Or smell them through the scent of coffee that wafts in the air. If you have never heard it before, you may now find it intriguing. You may want to know every square inch of this place. From the beauty of its land to the depths of its seas. With an amazing biodiversity. Perhaps you've heard this story about a land which has traditions so diverse. Meet these friendly people who will welcome you with warmth. After all, welcoming guests is their tradition. The light of Aceh, wonderful Indonesia. Have you ever wondered about the beautiful land above the cloud? The beautiful place known as the land with 1,000 hills. This is the wonderful paradise with a great experience. The melody, the diversity created one of the unforgettable stories. Can you imagine? They serve you a great meal proceeds in front of your eyes. This place also has the special part about the history of Indonesia. Meet perfectly the relation between coffee and woman. The sensitivity of choosing a good pen. They are the creator of that perfect taste. Enjoy your time with one of the big mammals.
Seiring dunia yang semakin terbuka dan perkembangan era yang sangat dinamis, setiap individu dituntut untuk memahami dengan cepat dan tepat fenomena dan data-data yang tersaji secara tiba-tiba. Sementara itu, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menyajikan miliaran data-data baru yang tidak mudah untuk dianalisis dan dipahami. Fakta ini memberitahu kita bahwa era big data saat ini sedang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mahir dalam bidang statistika. Kebutuhan ini bahkan semakin tinggi di masa depan, seiring aktivitas manusia yang semakin berkembang. Fakta inilah salah satunya yang mendasari lahirnya program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala pada tahun 2012. Program studi ini lahir sebagai program studi statistika pertama di Pulau Sumatera. Visi program studi statistika sangat realistis namun bertenaga, yaitu menjadi pusat keunggulan pendidikan dan penelitian statistika dan aplikasinya di Pulau Sumatera yang berakreditasi tinggi secara nasional dan dikenal secara internasional pada tahun 2025. Perjalanan program studi statistika menuju pencapaian visinya ini terlihat berada di trek yang benar, terbukti dengan perolehan nilai B hasil akreditasi perdananya dari Badan Akreditasi Nasional. Saat ini program studi ini sedang berjuang untuk memperoleh nilai akreditasi unggul atau bahkan akreditasi internasional mereka. Selain itu, program studi yang bernaung di bawah jurusan statistika ini juga sedang mempersiapkan program studi baru Magister Statistika dan Data Science. Visi mereka sama sekali tidak naif, mengingat fasilitas yang dimiliki jurusan statistika saat ini sudah sangat memadai. Apalagi sumber daya manusianya adalah para doktor atau master lulusan Amerika, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan tentu saja Indonesia. Bahkan ada di antara mereka yang sudah bergelar profesor atau sedang menunggu persetujuan untuk gelar guru besar mereka. Kami sangat optimis dengan prospek jurusan Statistika USK, apalagi kita sedang dihadapkan dengan era data dan kebutuhan akan data. Speak with data menjadi isu sentral yang diperhitungkan di lembaga manapun saat ini. Dan di masa depan, urgensi data ini akan semakin menguat. Dengan potensi yang jurusan Statistika USK miliki, serta sumber daya yang kami punyai, insya Allah sepenuhnya kami yakin para alumni jurusan ini akan sangat dibutuhkan oleh semua lini. Sebagian besar lulusan program studi ini bekerja sebagai data analis di berbagai institusi dan lembaga pemerintahan ataupun swasta, menjadi data verifikator di kementerian, perbankan, Polri, atau di berbagai institusi lainnya. Ada juga yang malah menjadi perwira karir TNI, dan bahkan ada yang diterima untuk bekerja sebagai research scientist di New York, Amerika. Kenyataan bahwa para alumni statistika ini relatif mudah mendapatkan pekerjaan sama sekali tidak mengejutkan. Karena selain fasilitas dan sumber daya manusia yang mendidik mereka, para mahasiswa statistika juga termasuk yang sangat aktif berorganisasi dan berprestasi, baik prestasi akademik, penalaran, maupun di bidang seni dan olahraga. Lagi-lagi fakta ini juga tidak mengejutkan, karena persaingan untuk menjadi salah satu mahasiswa statistika USK tidaklah mudah. Karena program studi ini merupakan salah satu program studi yang sangat diminati oleh para calon mahasiswa. Sepertinya, para calon mahasiswa ini juga sudah sangat mengerti bahwa tiada hari tanpa data-data. Dan agar data-data ini berubah menjadi energi, solusi, atau rekomendasi, maka yang dibutuhkan adalah statistika.
Have you heard this story about a beautiful place? A place that makes you feel restful. In the midst of people who live in religious harmony. A place that makes you feel home, that makes you curious for more adventure. Start your journey. Travel to the place where the story unfolds. Feel the sea breeze caress your face and the sound of the waves breaking your consciousness. That you can see them through the beauty of woven fabrics. Or smell them through the scent of coffee that wafts in the air. If you've never heard it before, you may now find it intriguing. You may want to know every square inch of this place. From the beauty of its land to the depths of its seas. With an amazing biodiversity. Perhaps you've heard this story about a land which has traditions so diverse. Meet these friendly people who will welcome you with warmth. After all, welcoming guests is their tradition. The light of Aceh. Wonderful Indonesia. Have you ever wondered about the beautiful land above the cloud? The beautiful place known as the land with 1,000 hills. This is the wonderful paradise with a great experience. The melody, the diversity created one of the unforgettable stories. Can you imagine? They serve you a great hill persists in front of your eyes. This place also has the special part about the history of Indonesia. Meet perfectly the relation between coffee and woman. The sensitivity of choosing a good bean. They are the creator of that perfect taste. Enjoy your time with one of the big mammals.
Seiring dunia yang semakin terbuka dan perkembangan era yang sangat dinamis, setiap individu dituntut untuk memahami dengan cepat dan tepat fenomena dan data-data yang tersaji secara tiba-tiba. Sementara itu, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menyajikan miliaran data-data baru yang tidak mudah untuk dianalisis dan dipahami. Fakta ini memberitahu kita bahwa era big data saat ini sedang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mahir dalam bidang statistika. Kebutuhan ini bahkan semakin tinggi di masa depan, seiring aktivitas manusia yang semakin berkembang. Fakta inilah salah satunya yang mendasari lahirnya program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala pada tahun 2012. Program studi ini lahir sebagai program studi statistika pertama di Pulau Sumatera. Visi program studi statistika sangat realistis namun bertenaga, yaitu menjadi pusat keunggulan pendidikan dan penelitian statistika dan aplikasinya di Pulau Sumatera yang berakreditasi tinggi secara nasional dan dikenal secara internasional pada tahun 2025. Perjalanan program studi statistika menuju pencapaian visinya ini terlihat berada di trek yang benar, terbukti dengan perolehan nilai B hasil akreditasi perdananya dari Badan Akreditasi Nasional. Saat ini program studi ini sedang berjuang untuk memperoleh nilai akreditasi unggul atau bahkan akreditasi internasional mereka. Selain itu, program studi yang bernaung di bawah jurusan statistika ini juga sedang mempersiapkan program studi baru Magister Statistika dan Data Science. Visi mereka sama sekali tidak naif, mengingat fasilitas yang dimiliki jurusan statistika saat ini sudah sangat memadai. Apalagi sumber daya manusianya adalah para doktor atau master lulusan Amerika, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan tentu saja Indonesia. Bahkan ada di antara mereka yang sudah bergelar profesor atau sedang menunggu persetujuan untuk gelar guru besar mereka. Kami sangat optimis dengan prospek jurusan Statistika USK, apalagi kita sedang dihadapkan dengan era data dan kebutuhan akan data. Speak with data menjadi isu sentral yang diperhitungkan di lembaga manapun saat ini. Dan di masa depan, urgensi data ini akan semakin menguat. Dengan potensi yang jurusan Statistika USK miliki, serta sumber daya yang kami punyai, insya Allah sepenuhnya kami yakin para alumni jurusan ini akan sangat dibutuhkan oleh semua lini. Sebagian besar lulusan program studi ini bekerja sebagai data analis di berbagai institusi dan lembaga pemerintahan ataupun swasta, menjadi data verifikator di kementerian, perbankan, Polri, atau di berbagai institusi lainnya. Ada juga yang malah menjadi perwira karir TNI, dan bahkan ada yang diterima untuk bekerja sebagai research scientist di New York, Amerika. Kenyataan bahwa para alumni statistika ini relatif mudah mendapatkan pekerjaan sama sekali tidak mengejutkan. Karena selain fasilitas dan sumber daya manusia yang mendidik mereka, para mahasiswa statistika juga termasuk yang sangat aktif berorganisasi dan berprestasi, baik prestasi akademik, penalaran, maupun di bidang seni dan olahraga. Lagi-lagi fakta ini juga tidak mengejutkan, karena persaingan untuk menjadi salah satu mahasiswa statistika USK tidaklah mudah. Karena program studi ini merupakan salah satu program studi yang sangat diminati oleh para calon mahasiswa. Sepertinya, para calon mahasiswa ini juga sudah sangat mengerti bahwa tiada hari tanpa data-data. Dan agar data-data ini berubah menjadi energi, solusi, atau rekomendasi, maka yang dibutuhkan adalah statistika.
Have you heard this story about a beautiful place? A place that makes you feel restful. In the midst of people who live in religious harmony. A place that makes you feel home, that makes you curious for more adventure. Start your journey. Travel to the place where the story unfolds. Feel the sea breeze caress your face and the sound of the waves breaking your consciousness. That you can see them through the beauty of woven fabrics. Or smell them through the scent of coffee that wafts in the air. If you've never heard it before, you may now find it intriguing. You may want to know every square inch of this place. From the beauty of its land to the depths of its seas. With an amazing biodiversity. Perhaps you've heard this story about a land which has traditions so diverse. Meet these friendly people who will welcome you with warmth. After all, welcoming guests is their tradition. The light of Aceh, wonderful Indonesia. Have you ever wondered about the beautiful land above the cloud? The beautiful place known as the land with 1,000 hills. This is the wonderful paradise with a great experience. The melody, the diversity created one of the unforgettable stories. Can you imagine? They serve you a great meal persists in front of your eyes. This place also has the special part about the history of Indonesia. Knit perfectly the relation between coffee and woman. The sensitivity of choosing a good bean. They are the creator of that perfect taste. Enjoy your time with one of the big mammals.
Seiring dunia yang semakin terbuka dan perkembangan era yang sangat dinamis, setiap individu dituntut untuk memahami dengan cepat dan tepat fenomena dan data-data yang tersaji secara tiba-tiba. Sementara itu, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menyajikan miliaran data-data baru yang tidak mudah untuk dianalisis dan dipahami. Fakta ini memberitahu kita bahwa era big data saat ini sedang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mahir dalam bidang statistika. Kebutuhan ini bahkan semakin tinggi di masa depan, seiring aktivitas manusia yang semakin berkembang. Fakta inilah salah satunya yang mendasari lahirnya program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala pada tahun 2012. Program studi ini lahir sebagai program studi statistika pertama di Pulau Sumatera. Visi program studi statistika sangat realistis namun bertenaga, yaitu menjadi pusat keunggulan pendidikan dan penelitian statistika dan aplikasinya di Pulau Sumatera yang berakreditasi tinggi secara nasional dan dikenal secara internasional pada tahun 2025. Perjalanan program studi statistika menuju pencapaian visinya ini terlihat berada di trek yang benar, terbukti dengan perolehan nilai B hasil akreditasi perdananya dari Badan Akreditasi Nasional. Saat ini program studi ini sedang berjuang untuk memperoleh nilai akreditasi unggul atau bahkan akreditasi internasional mereka. Selain itu, program studi yang bernaung di bawah jurusan statistika ini juga sedang mempersiapkan program studi baru Magister Statistika dan Data Science. Visi mereka sama sekali tidak naif, mengingat fasilitas yang dimiliki jurusan statistika saat ini sudah sangat memadai. Apalagi sumber daya manusianya adalah para doktor atau master lulusan Amerika, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan tentu saja Indonesia. Bahkan ada di antara mereka yang sudah bergelar profesor atau sedang menunggu persetujuan untuk gelar guru besar mereka. Kami sangat optimis dengan prospek jurusan Statistika USK, apalagi kita sedang dihadapkan dengan era data dan kebutuhan akan data. Speak with data menjadi isu sentral yang diperhitungkan di lembaga manapun saat ini. Dan di masa depan, urgensi data ini akan semakin menguat. Dengan potensi yang jurusan Statistika USK miliki, serta sumber daya yang kami punyai, insya Allah sepenuhnya kami yakin para alumni jurusan ini akan sangat dibutuhkan oleh semua lini. Sebagian besar lulusan program studi ini bekerja sebagai data analis di berbagai institusi dan lembaga pemerintahan ataupun swasta, menjadi data verifikator di kementerian, perbankan, Polri, atau di berbagai institusi lainnya. Ada juga yang malah menjadi perwira karir TNI, dan bahkan ada yang diterima untuk bekerja sebagai research scientist di New York, Amerika. Kenyataan bahwa para alumni statistika ini relatif mudah mendapatkan pekerjaan sama sekali tidak mengejutkan. Karena selain fasilitas dan sumber daya manusia yang mendidik mereka, para mahasiswa statistika juga termasuk yang sangat aktif berorganisasi dan berprestasi, baik prestasi akademik, penalaran, maupun di bidang seni dan olahraga. Lagi-lagi fakta ini juga tidak mengejutkan, karena persaingan untuk menjadi salah satu mahasiswa statistika USK tidaklah mudah. Karena program studi ini merupakan salah satu program studi yang sangat diminati oleh para calon mahasiswa. Sepertinya, para calon mahasiswa ini juga sudah sangat mengerti bahwa tiada hari tanpa data-data. Dan agar data-data ini berubah menjadi energi, solusi, atau rekomendasi, maka yang dibutuhkan adalah statistika.
Have you heard this story about a beautiful place? A place that makes you feel restful. In the midst of people who live in religious harmony. A place that makes you feel home, that makes you curious for more adventure. Start your journey. Travel to the place where the story unfolds. Feel the sea breeze caress your face and the sound of the waves breaking your consciousness. That you can see them through the beauty of woven fabrics. Or smell them through the scent of coffee that wafts in the air. If you've never heard it before, you may now find it intriguing. You may want to know every square inch of this place. From the beauty of its land to the depths of its seas. With an amazing biodiversity. Perhaps you've heard this story about a land which has traditions so diverse. Meet these friendly people who will welcome you with warmth. After all, welcoming guests is their tradition. The light of Aceh, wonderful Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala, Bapak Profesor Dr. Teku Muhammad Iqbal Syah MSI, MSc. Yang kami hormati Kepala Badan Pusat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Bapak Dr. Ahmad Rizwan Nasution, dan para jajaran yang telah berhadir. Yang kami hormati seluruh dosen yang telah berhadir, serta seluruh peserta yang telah mengisi ruangan ini. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir pada acara pemanfaatan data BPS Aceh dalam Angka 2023. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, saya Naila Anastasia yang akan memandu acara kita pada hari ini. Untuk mengawali acara kita hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kepada Bapak Profesor Dr. Teku Muhammad Iqbal Syah. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Kepala BPS Aceh Pak Rizwan, sama-sama anak stui Pak Bapak Ibu tim dari BPS, beberapa saya enggak tahu namanya ini Pak, yang saya kenal Pak Ali ya, Pak Ali, yang lain mohon maaf. Tapi selamat datang di Fakultas MIPA yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan dan Bapak Sekretaris Jurusan Statistika, Bapak Ibu dosen dari Jurusan Statistika, FMIPA USK, Pak Ketua atau Chair dari Conference ICMSA, serta adik-adik sekalian yang berbahagia. Ini mahasiswanya belum penuh, mungkin baru selesai makan siang kali ya. Jadi belum sempat masuk semua ya. Bapak, Ibu, serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, ini kegiatan kita sore ini adalah rangkaian dari kegiatan International Conference on Mathematics, Statistic and Their Application. Dan kegiatan ICMSA ini memang dilakukan bersamaan disponsori ya, co-sponsored by BPS, yang dalam hal ini event yang dilakukan BPS dilaksanakan sore hari ini. Inti dari kegiatan sore ini adalah BPS ingin memperkenalkan kepada kita semua bagaimana memanfaatkan data yang sudah banyak tersedia. Nanti mungkin setelah ini mohon Pak Rizwan perkenannya untuk menjelaskan lebih lanjut sebelum pembicaraan teknisnya. Mungkin adik-adik sudah tahu, sebagian sudah tahu atau sebagian belum tahu bahwa BPS sudah membentuk, sudah mendirikan bekerja sama dengan USK pojok statistik. Ini sudah tahu semua ya? Sudah ya? Nah, sudah tahunya belum cukup. Apakah semuanya sudah pernah menggunakan? Sudah pernah memanfaatkan? Belum ya. Mungkin itu tantangan kita ke depan Pak Rizwan, bahwa dikenali tapi belum digauli gitu Pak ya. Nah ini yang mungkin kita berusaha hari ini untuk termasuk Bapak Ibu dosen ya. Bapak Ibu dosen, Bu Lili tahu Bu ya? Tahu lah, sama-sama kita pukul gongnya itu. Apakah sudah pernah menggunakan? Oh, alhamdulillah. Beberapa Bapak Ibu dosen saya pikir kalau ditanya satu-satu mungkin belum juga ya. Nah ini tantangan kita ke depan, apalagi bagi Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa yang berasal dari jurusan statistika. Karena data ini menjadi data yang sangat penting untuk dimanfaatkan, dan harapannya data itu bisa digunakan untuk menghasilkan analisis, menghasilkan kajian yang bermanfaat, tidak hanya untuk pelaksanaan penelitian tapi juga mungkin untuk perubahan kebijakan. Nah mungkin sekali lagi Pak Rizwan, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita selama ini. Kerjasamanya perlu kita isi dengan lebih intens lagi, dan kami mengandalkan adik-adik mahasiswa sekalian untuk bisa memanfaatkan berbagai data yang tersedia. Mungkin itu saja sedikit kata sambutan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman dari BPS. Mohon maaf kami tidak bisa menghidangkan apa-apa ini. Tapi kalau memang ada yang mau, hubungi saya pribadi gitu ya. Mungkin demikian saja, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh kepada Bapak Ahmad Rizwan Nasution, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Prof. Teguh Iqbal Sah. Mohon kalau salah sebut ya. Gengstui ini kita benar Pak, Gengstui ya. Dan yang saya hormati Ketua Jurusan Statistik USK, Bu Lili dan tim tentunya, dan teman-teman dari BPS Provinsi dan juga teman-teman dari BPS Kota Banda Aceh. Benar sekali Pak Prof Iqbal, ya jadi saat ini BPS terus berupaya untuk melakukan perluasan pemanfaatan data statistik. Ya. Jadi bagaimana ke depan data-data statistik itu tidak lagi sekedar untuk memotret keadaan yang ada. Ya. Jadi nanti ke depan juga data-data itu sudah dioptimalkan untuk dilakukan analisis untuk memodelkan, memprediksi kondisi-kondisi yang akan datang. Ya, Bapak Ibu semua, ya, hari ini kita akan membahas bagaimana pemanfaatan data, ya, dalam hal ini pemanfaatan daerah dalam angka yang telah dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik. Ya. Di mana sebelum-sebelumnya, ya, data-data itu hanya istilahnya tersimpan di perpustakaan. Ya. Jadi ke depan bagaimana data-data ini termanfaatkan seluas-luasnya. Ya. Dengan memanfaatkan data tentunya ada dua kepentingan Bapak Ibu. Ya. Bagaimana data itu bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk pembangunan di Aceh dan tentunya pembangunan di Indonesia. Yang menarik Bapak Ibu, ya, isu terkini adalah ya, kita secara mandatori diminta untuk melakukan pengentasan kemiskinan 0% di tahun 2024. Ya. Kemiskinan ekstrim. Ya. Saat ini kemiskinan ekstrim itu sekitar 2,95%. Artinya dalam tempo 2 tahun ini harus menjadi 0%. Artinya dalam 1 tahun turun sekitar 1, sekian persen. Padahal secara empiris kita hanya berhasil menurunkan kemiskinan tidak lebih dari 1%, ya, 0,8%. Dan ini tantangan. Tentunya di sini perlu dukungan data. Ya. Jadi kami BPS dalam hal ini siap menyiapkan data-data, ya, untuk dijadikan rujukan, untuk dijadikan bahan melakukan pembuatan intervensi program-program pengentasan kemiskinan. Itu salah satu contoh dan juga contoh-contoh lainnya. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa era disrupsi sekarang ini kita bisa bisa kendalikan atau bisa tidak terjebak dalam ketidakpastian tentunya melalui data. Ya. Jadi komitmen kami menyediakan data-data itu, ya. Bahkan ada fenomena menarik Prof Iqbal, ya. Jadi awalnya indikator-indikator yang kami hasilkan itu adalah semacam early warning untuk pemerintah daerah. Namun dalam perjalanannya ada semacam kearifan lokal, indikator-indikator itu sudah dijadikan pencapaian kinerja. Ya, jadi pencapaian kinerja bahkan disalahartikan secara kebablasan. Ya. Jadi ada beberapa daerah, ya, tidak di Aceh, menanyakan, tolong dong inflasi kita diturunkan begitu, karena dia berpikir inflasi itu semakin kecil semakin bagus. Padahal, ya, teman-teman dosen pasti tahu bahwa inflasi itu kalau terlalu kecil juga aktivitas ekonomi tidak bergerak. Ya, jadi artinya dalam kesempatan ini kami mengajak ke teman-teman semua, terutama adik-adik mahasiswa, ya, menjadi duta-duta statistik kami untuk menyampaikan atau memberi dorongan kepada semua pihak agar literasi statistiknya juga meningkat. Tentunya untuk peningkatan literasi itu juga kami juga perlu feedback, ya. Dan salah satu feedback yang saya dapat dari teman-teman adalah kegiatan pojok statistik. Ya, seperti kebiasaan kita selama ini, energi kita kadang habis untuk acara seremoni.
ya Bu Lili ya, pada saat implementasinya kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya mohon dukungan Bapak Ibu dosen, dalam hal ini Prof Iqbal dan pasukan dan tim tentunya untuk terus mengkritisi pojok statistik yang kita sudah dirikan. Dan tentunya juga kritisi itu lebih tepat hadir datang dari teman-teman mahasiswa yang merupakan pengguna langsung dari pojok statistik. Karena apa Bapak Ibu? Ya, dalam meningkatkan literasi statistik di masyarakat, terus terang kami BPS tenaga organik tidak cukup untuk melakukan kampanye sosialisasi ke masyarakat. Dan tentunya kami perlu dukungan dari teman-teman mahasiswa yang dari dulu ya legitimasi mahasiswa di tengah-tengah masyarakat itu sudah tinggi. Kalau BPS mungkin belum tentu teruji legitimasinya, tapi kalau mahasiswa tidak ada alasan untuk tidak diterima di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian kami mohon dukungan dari masyarakat, dari mahasiswa menjadi duta-duta statistik, bagaimana mengenalkan kegiatan-kegiatan statistik mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis dan seterusnya. Dan kita Bapak Ibu nanti setelah Lebaran akan ada kegiatan yang namanya forum konsultasi publik, ya, di mana forum konsultasi publik itu adalah sebuah transformasi dalam membuat data by name by address, ya. Jadi nanti ini data-data ini akan kita sampaikan di forum konsultasi publik atau gampangnya musrembang. Jadi nanti di setiap dusun akan ada forum konsultasi publik, ya. Di situ akan kita lakukan verifikasi, klarifikasi atas hasil pendataan kita di lapangan. Ya. Jadi kita ingin menjawab rumors yang ada selama ini, ya. Ada kecenderungan di masyarakat itu para kepala dusun cenderung memiskin-miskinkan warganya. Ternyata setelah kami selidiki bukan memiskin-miskinkan rakyatnya, tetapi konsep yang tidak sama. Ya, sebagai contoh, pada saat saya ke Bener Meriah kemarin, para kepala dusun memahami bahwa seseorang dikatakan miskin bila masih ngontrak rumah. Jadi artinya di sini bukan persoalan salah benar, tapi konsep yang belum ketemu. Sehingga dalam kesempatan ini kita juga mohon dukungan Bapak Ibu dosen, tentunya juga mahasiswa, bagaimana memasyarakatkan atau mensosialisasikan konsep-konsep dari mana indikator-indikator kami yang dihitung. Kemiskinan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketimpangan, indeks demografi dan lain-lain. Namun yang juga perlu dipahami Bapak Ibu semua, teman-teman, adik-adik mahasiswa yang keren-keren tentunya, ya, bahwa data yang kami produksi itu tidak cukup, ya, tidak cukup untuk mendukung pembangunan atau tidak cukup sebagai referensi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan seterusnya dalam konsep pembangunan. Tentunya perlu dukungan yang namanya statistik sektoral. Ya. Jadi statistik sektoral adalah statistik yang dihasilkan oleh kementerian, lembaga, bahkan pemerintah daerah disesuaikan dengan konteks daerahnya. Ya, sebagai contoh misalkan kemiskinan kita mengacu ke pengukuran kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Bila teman-teman Pemda ingin membuat sebuah statistik kemiskinan berbasis subjektivitas atau berbasis ukuran lain, silakan. Namun tentunya untuk mengkonstruksi statistik sektoral itu tentu perlu standarisasi. Jadi dalam kesempatan ini kami juga Badan Pusat Statistik, ya, sudah mengenalkan yang namanya indeks pembangunan statistik, ya, indeks pembangunan statistik, di mana di sini akan terlihat sejauh mana pihak-pihak lain di luar BPS, dalam hal ini pemerintah daerah, kementerian, dinas, dalam melakukan pengembangan statistik. Agar apa? Agar statistik sektoral yang dihasilkan itu memenuhi kaidah, standar, norma, prinsip-prinsip, sehingga bisa dilakukan perbandingan antar wilayah sebagaimana data-data yang kami hasilkan tentunya. Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa, ya, kami bertekad, ya, sebagaimana yel-yel kami walaupun bukan aparat
pemerintah dalam arti tentara, ya, tapi kami mengadopsi sabta marga dari tentara, yaitu apa? Hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi selama ini mungkin mohon maaf bila BPS dipandang berjarak dengan teman-teman mahasiswa, berjarak dengan masyarakat. Mulai saat ini ke depan kita akan mendekat ke masyarakat. Bahkan kami berusaha seoptimal mungkin untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Tentunya kegiatan hari ini juga salah satu bentuk pendekatan-pendekatan yang kami lakukan agar apa? Agar mahasiswa lebih mengenal terhadap BPS, tentunya kegiatan-kegiatan BPS yang sudah berlangsung ataupun kegiatan-kegiatan ke depan. Bapak Ibu semua, ya, tentunya dalam kesempatan ini saya mewakili teman-teman BPS Provinsi ingin mengapresiasi Universitas Syiah Kuala yang luar biasa, baik secara formal maupun informal telah memberi dukungan kepada BPS. Prof Iqbal, kemudian Bu Lili, saya tidak lihat sahabat saya Prof Hijir, ya, dan Prof Saiful, dan luar biasa dukungan terhadap BPS. Dengan dengan itu kami mengucapkan banyak terima kasih, ya, yang telah memberikan berbagai kesempatan tentunya untuk bisa berinteraksi dengan mahasiswa, bisa berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas tentunya. Dan saya berharap agar USK terus memberikan narasi, ya. Jadi memang menarik Bapak Ibu, dulu memang kita tidak memahami bahwa begitu pentingnya narasi. Jadi ternyata narasi itu juga penting, ya, sebagai kemana kami melakukan pengumpulan data di lapangan. Narasi yang kami bangun itu adalah jangan sampai disalahpahami bahwa pendataan itu untuk pemberian bantuan sosial. Jadi sering sekali teman-teman kami, mohon maaf sebelumnya, membuat narasi-narasi seakan-akan hadir di tengah dalam mengumpulkan data di lapangan itu dalam rangka untuk mendata siapa yang dapat bantuan, bukan begitu, ya. Jadi dan kami terus berusaha untuk memperbaiki narasi-narasi itu supaya pemahaman masyarakat itu menjadi lebih mudah. Dan yang terpenting adalah narasi-narasi itu semakin clear ditangkap oleh masyarakat, tentunya kehadiran adik-adik mahasiswa yang sedang katakan KKN atau interaksi di tengah-tengah masyarakat, supaya apa? Supaya pemahamannya terhadap kegiatan statistik semakin meningkat tentunya. Dan tantangan juga adalah, ya, menjadi menarik. Ternyata saya baru sadar bahwa tidak semua aparat pemerintah itu sadar sepenuh-penuhnya tentang indikator-indikator. Contoh misalnya, ada yang menarik kemarin pada saat saya rapat di pengendalian inflasi, ya, di situ hadir berbagai pihak, ya. Salah satu cara mereka inisiatifnya adalah melakukan inflasi itu dengan cara menanam cabai di rumah masing-masing. Kesannya patriotik, ya, menanam cabai, menanam bawang dan seterusnya di rumah masing-masing sehingga tidak perlu lagi beli di pasar. Oke. Inflasi bisa tertekan rendah, tetapi aktivitas ekonomi jadi mandek. Coba bayangkan, siapa yang beli cabai yang dijual emak-emak di pasar? Siapa yang membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang di pasar kalau kita memenuhi sendiri? Jadi artinya, teman-teman semua, dalam memandang kegiatan aktivitas ekonomi itu tidak sesederhana itu. Ya, jadi itu juga penting menjadi pengetahuan semua supaya dari hulu sampai hilir ini memberi nilai tambah, dan nilai tambah inilah nanti pada akhirnya kami hitung sebagai pertumbuhan ekonomi, dan itu juga perlu dukungan dari semua pihak. Dan yang juga terpenting Bapak Ibu, ya, pada saat kita bicara pembangunan kita tidak bisa berbicara hanya level provinsi, perlu disagregasi, perlu lebih detail untuk di kabupaten kota, untuk daerah yang lebih kecil, bahkan sampai di tingkat desa. Kenapa ini penting? Ternyata resources, karakteristik yang khas dari setiap daerah itu kadangkala tidak bisa disamaratakan dalam membuat program-program pembangunan, dan itu kami siapkan di daerah dalam angka. Jadi di provinsi dalam angka, istilahnya apa? Daerah dalam angka, ya. Provinsi Aceh dalam angka, kemudian ada kabupaten kota dalam angka, dan insya Allah juga ada kecamatan dalam angka, sehingga Bapak Ibu teman-teman semua bisa melihat karakteristik khas unik di daerah masing-masing, sehingga dalam mengkrit intervensi-intervensi pembangunan tentunya tidak bisa disamaratakan.
Kemudian Bapak Ibu, tentunya dalam kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak ya yang telah bekerja keras dalam tentunya menyelenggarakan kegiatan ini, dan saya mohon maaf kami BPS belum bisa memberikan kontribusi yang optimal ya, dan mudah-mudahan janji kami, mudah-mudahan kita terus sehat, bisa terus berkontribusi, dan ini akan kita lanjutkan dengan kontribusi-kontribusi lainnya. Dan ke depan akan ada event namanya Hari Statistik Nasional, dan ini kita juga masih berpikir keras. Maklum Pak Prof, kami di BPS ini terlalu rigid pertanggungjawaban keuangannya, jadi kadang-kala perlu, bukan dalam rangka untuk mensiasati, tapi perlu bersiasat. Demikian Bapak Ibu, istilahnya sambutan dari kami. Kalau ada yang kurang-kurang, bagus, yang kurang itu bagian kita untuk terus bertemu kembali, untuk mendiskusikan yang kurang-kurang, untuk mencari perbaikan-perbaikan tentunya. Tapi kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Demikian saya akhiri sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara pemanfaatan Aceh dalam angka dengan pemaparan penelitian dari beberapa mahasiswa statistika Universitas Syiah Kuala. Presentasi akan diisi oleh 5 orang, dimulai dari 2 peserta dengan durasi presentasi 10 menit dan dilanjutkan dengan diskusi 15 menit. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pertama oleh Sri Wijayanti. Sri Wijayanti mengambil penelitian berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh menggunakan regresi data panel. Kepada Sri Wijayanti dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Teguh Muhammad Iqbal Syah SSIMT selaku
Dekan Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala. Yang saya hormati Ibu Dr. Junila Mardi Kusuma SSI-MSI selaku Ketua Jurusan Statistika beserta Bapak Ibu dosen yang berhadir. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Rizwan Nasution SSI-MSC beserta selaku Kepala BPS Provinsi Aceh beserta seluruh jajaran. Dan yang saya hormati seluruh peserta yang berhadir. Baik, pada kesempatan kali ini saya Sri Wijayanti akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh menggunakan regresi data panel. Yang melatar belakangi penelitian ini, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sedang berupaya melakukan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Provinsi Aceh berada pada posisi pertama di Pulau Sumatera dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 15,70%. Selain itu, angka tersebut masih melebihi persentase kemiskinan nasional. Next. Beberapa penelitian mengenai kemiskinan yang telah dilakukan diantaranya Salwa et al. Pada tahun 2016 menganalisis kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka buta huruf, tingkat pengangguran terbuka, dan angka harapan hidup berpengaruh terhadap kemiskinan. Selanjutnya, Judiati dan Kaluk pada tahun 2018 menganalisis kemiskinan menggunakan 3 variabel bebas di 33 provinsi yang ada di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan kualitas air minum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, Si Hombing pada tahun 2022 menganalisis kemiskinan menggunakan 4 variabel bebas di 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah dan kualitas air minum berpengaruh terhadap kemiskinan. Selanjutnya ada Atika dan Jelonggono pada tahun 2022 menganalisis tingkat kemiskinan menggunakan 4 variabel bebas di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Beberapa penelitian tersebut dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terdapat perbedaan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan di setiap provinsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh signifikan di Provinsi Aceh dengan menambah beberapa variabel serta rentang waktu penelitian. Rumusan masalah penelitian ini, persentase kemiskinan di Provinsi Aceh masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kemiskinan secara nasional. Jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh yang masih relatif besar, sehingga diperlukan suatu analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhinya, yaitu menggunakan regresi data panel. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan model yang sesuai serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Next. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Adapun indikator tingkat kesejahteraan yang saya gunakan pada penelitian ini ada 8, yaitu kepadatan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran per kapita, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan angka harapan hidup. Next. Analisis regresi adalah suatu model yang digunakan untuk mengukur model hubungan antara 2 variabel atau lebih, yaitu variabel bebas dan variabel respon. Analisis regresi terbagi menjadi 2, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan data dari cross section dan data time series yang biasa dikenal dengan data terkelompok atau polit data. Regresi data panel merupakan suatu analisis yang menggunakan data yang diamati dari beberapa individu dalam kurun waktu tertentu. Nah, berikut merupakan struktur dari data panel. Next. Model estimasi data panel ada 3, yaitu yang pertama ada Common Effect Model atau CEM. CEM ini diduga menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau LS yang dapat dilihat pada persamaan 2.4. Kemudian ada Fixed Effect Model atau FEM
dilakukan menggunakan pendekatan least square dummy variable atau LSDP. Selanjutnya ada random effect model atau RAM, dilakukan menggunakan pendekatan generalized square atau GLS. Next. Spesifikasi model data panel itu ada 3. Yang pertama uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk memilih model antara CEM dengan FEM, di mana CEM itu adalah common effect dan FEM itu adalah fixed effect. Kemudian dilakukan pengujian Hussman untuk melihat signifikansi antara random effect dan fixed effect. Kemudian dilakukan pengujian Lagrange multiplier untuk melihat model yang sesuai antara common effect dan fixed effect. Setelah diperoleh model yang sesuai, maka dilakukan pengujian Berspagan untuk melihat pengaruh dari model tersebut. Apakah model tersebut terdapat efek dua arah, efek individu, atau efek waktu. Next. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik jika model yang terpilih itu selain random effect. Adapun uji asumsi klasiknya adalah autokorelasi, homoskedastisitas, dan multikoliniaritas. Next. Kemudian dilakukan uji signifikansi parameter. Yang pertama itu ada uji serentak, kemudian uji parsial, dan dilihat coefficient determinancy untuk melihat keragaman yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas terhadap variabel respon. Next. Data dan variabel penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan jumlah observasi sebanyak 115 data dari 23 kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Dengan 1 variabel respon yaitu persentase penduduk miskin dan 8 variabel bebas. Next. Nah, berikut merupakan langkah-langkah dalam memperoleh data dari BPS. Yang pertama itu kita masuk ke website bps.go.id. Kemudian di sebelah kanannya itu kita memilih provinsi atau wilayah yang akan kita ambil, kita gunakan sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian saya ini, saya memilih Provinsi Aceh. Kemudian di sebelah kiri atau tahap kedua itu ada subjek yang penelitian, yaitu ada sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, dan masih banyak lagi. Next. Selanjutnya pada penelitian saya ini saya memilih subjek sosial dan kependudukan. Untuk indikatornya saya memilih indeks pembangunan manusia. Kemudian di bagian kanan atasnya itu ada fitur tabel dinamis. Kita langsung klik di bagian fitur tabel dinamis. Next. Nah, di bagian fitur tabel dinamis ini subjeknya itu kita telah memilih tadi di awalnya itu indeks pembangunan manusia. Kemudian indikatornya itu variabel apa aja yang kita gunakan. Salah satu contoh yang saya gunakan yaitu harapan lama sekolah di bagian kiri. Kemudian di bagian kanannya itu poin 1.3, waktunya itu kita bisa memilih kita mau menggunakan berapa lama waktu yang kita gunakan dalam penelitian. Contohnya dalam penelitian saya ini, saya menggunakan data 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Kemudian kita klik tambah, next. Nah, tampilannya seperti pada tahapan ke-6. Kemudian setelah jika kita ingin menambahkan variabelnya, kita bisa mengulangi tahap sebelumnya. Setelah kita tambahkan, langsung saja kita submit dan next. Nah, berikut merupakan tampilan data setelah kita memasukkan data sebelumnya, setelah kita submit. Nah, jika kita ingin mendownload datanya, di bagian atas itu ada fitur unduh data. Jadi kita bisa mengunduh dalam bentuk tabel, CSV, atau Excel, atau PDF. Setelah itu data dapat kita gunakan. Next. Nah, berikut merupakan prosedur analisis data yang saya gunakan pada penelitian ini. Next. Nah, analisis deskriptif dilakukan untuk melihat karakteristik data yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian kali ini saya menggunakan peta tematik, yaitu peta persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh pada tahun 2021 dengan 3 kategori, di mana rendah digambarkan dengan warna putih, sedang itu digambarkan dengan warna oranye, dan tinggi itu digambarkan berwarna merah. Jadi semakin gelap warnanya menandakan persentase penduduk miskin di wilayah tersebut semakin tinggi. Next. Kemudian dilakukan pemeriksaan multikoliniaritas untuk melihat hubungan dari setiap variabel bebas. Hasil
pemeriksaan multikolonialitas diperoleh nilai VIF-nya itu kurang dari 10, artinya seluruh variabel bebas dapat digunakan dalam pemodelan regresi data panel. Next. Kemudian dilakukan pendugaan parameter model atau pemilihan model tingkat kemiskinan yang sesuai. Pertama yaitu uji CO. Hasil uji CO menunjukkan bahwa model yang terpilih sementara adalah fixed effect model. Kemudian hasil uji Hausman menunjukkan model yang terpilih sementaranya itu adalah random effect. Kemudian dilakukan lagi pengujian lag rank multiplier, diperoleh model yang sesuai itu adalah random effect model. Setelah diperoleh model yang sesuai, maka dilakukan pengujian berespagan untuk melihat pengaruh dari model tersebut. Hasil berespagan menunjukkan bahwa efek yang berpengaruh signifikan terhadap model adalah efek individu. Nah, berikut merupakan pendugaan parameter dari model yang terpilih, yaitu model random effect dengan persamaan atau model yang dapat kita lihat di bagian bawah. Next. Kemudian dilakukan uji signifikasi parameter atau uji serentak. Hasil uji serentak ini diperoleh bahwa minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh. Kemudian dilakukan uji parsial atau uji T. Berdasarkan hasil uji T ini diperoleh ada 3 faktor yang berpengaruh signifikan, yaitu ada variabel pertumbuhan ekonomi X4, rata-rata lama sekolah X6, dan angka harapan hidup X8. Variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap model karena memiliki nilai V-value-nya itu kurang dari alfa dengan taraf nyata 5%. Dengan koefisien determinasi sebesar 68,22%, sehingga dapat diartikan bahwa 68,22% variabel bebas dari 8 variabel bebas yang digunakan pada peneliti ini mampu menjelaskan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh. Sedangkan sisanya sebanyak 31,78% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disebutkan di dalam model. Next. Kesimpulan dari penelitian ini, model regresi data panel yang sesuai adalah random effect model dengan pengaruh individu dengan tingkat koefisien determinasi atau R-square-nya itu sebesar 68,21%. Dengan model dapat kita lihat pada slide. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh itu ada 3. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi X4, rata-rata lama sekolah X6, dan angka harapan hidup X8. Next. Berikut merupakan daftar kepustakaan yang saya gunakan pada penelitian ini. Next. 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 Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas presentasinya, Kak Sri. Kemudian kita lanjutkan presentasi selanjutnya dari Ratu Rahil Al-Zahira dengan penerapan metode penerapan model geographically weighted regression pada kasus tingkat kemiskinan tahun 2021 di Pulau Sumatera. Kepada Ratu Rahil kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Teguh Muhammad Iqbal Syah SSIMSC selaku Dekan Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala. Yang saya hormati Ibu Dr. Zurnila Marli Kusuma SSIMSI selaku Ketua Jurusan Statistika Universitas Syiah Kuala. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Rizwan Nasution SSIMT selaku Kepala BPS Aceh beserta seluruh jajarannya. Dan yang saya hormati juga kepada seluruh peserta yang hadir di ruangan ini. Baik, perkenalkan saya Ratu Rahil Al-Zahira. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Geographically Weighted Regression pada kasus tingkat kemiskinan Pulau Sumatera tahun 2021. Next. Hal yang melatar belakangi
yang melatar belakangi penelitian saya. Yang pertama yaitu terkait data spasial. Jadi data spasial adalah data yang memberikan penjelasan terkait lokasi geografis terhadap gambaran nyata suatu wilayah di permukaan bumi, di mana data spasial itu terdiri atas dua aspek, yaitu dependensi dan heterogenitas spasial. Dependensi atau ketergantungan spasial adalah tingkat kemiripan dari suatu objek yang mana pengamatan di satu lokasi itu bergantung dengan pengamatan di lokasi sekitarnya. Sedangkan heterogenitas atau keragaman spasial adalah menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik dari satu lokasi dengan lokasi lainnya. Jadi heterogenitas spasial ini dapat diatasi dengan menggunakan salah satu metode statistika, yaitu Geographically Weighted Regression atau GWR. Model GWR ini akan menghasilkan estimasi atau pendugaan parameter yang berbeda-beda untuk setiap lokasi pengamatan, yaitu dengan menggunakan metode Weighted Least Square atau WLS. Sehingga dibutuhkan suatu pembobot dalam GWR, yaitu dengan menggunakan fungsi kernel. Dalam penelitian ini hanya akan digunakan fungsi kernel tetap atau fixed kernel, yaitu selanjutnya fixed kernel Gaussian dan fixed kernel bi-square. Berikutnya terkait data kemiskinan tahun 2021, jadi menurut BPS Indonesia itu memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 26,5 juta jiwa dengan persentasenya sebesar 9,71%. Sedangkan di Pulau Sumatera terdapat 3 provinsi yang termasuk ke dalam 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Berikutnya, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, data yang memiliki variasi yang berbeda untuk setiap daerah itu diasumsikan memiliki pengaruh spasial di dalamnya, sehingga diperlukan suatu metode yang dapat menganalisis data berdasarkan lokasi. Sehingga pada penelitian ini akan digunakan metode GWR untuk diterapkan pada data tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera tahun 2021, yaitu untuk memodelkan data kemiskinan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Berikutnya, untuk tujuan penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama membentuk model GWR, yaitu dengan menggunakan 2 jenis fungsi pembobot, yaitu fixed kernel Gaussian dan fixed kernel bi-square. Yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera tahun 2021 berdasarkan model terbaik. Berikutnya, manfaat penelitian. Yang pertama bagi pemerintah adalah dapat dijadikan sebagai bahan tindak lanjut terkait kebijakan apa yang tepat dalam memberantas masalah kemiskinan, yaitu berdasarkan pemetaan lokasinya, hubungan setiap lokasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Manfaat bagi masyarakat adalah dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui penerapan metode GWR. Berikutnya, sebelum melakukan proses analisis, diperlukan melakukan uji aspek spasial untuk mengetahui apakah data yang digunakan itu memiliki pengaruh spasial di dalamnya. Jadi yang pertama perlu dilakukan uji dependensi atau ketergantungan spasial menggunakan uji Morans dan uji heterogenitas spasial menggunakan uji Bruce-Pagan, di mana hipotesis, statistik uji, dan daerah penolakan dapat dilihat pada layar. Berikutnya terkait pemodelan Geographically Weighted Regression. Jadi persamaan model GWR yang dapat dilihat pada layar ini berlaku hanya secara lokal. Artinya setiap kabupaten atau kota di Pulau Sumatera itu memiliki model GWR yang berbeda untuk setiap kabupaten atau kotanya. Sedangkan untuk pembobot fungsi kernel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan fixed kernel Gaussian dan fixed kernel bi-square dengan persamaan masing-masing pembobotnya dapat dilihat pada layar. Berikutnya, dari hasil pemodelan GWR yang terbentuk itu perlu dilakukan pengujian kesesuaian model untuk melihat apakah model GWR yang terbentuk itu sudah lebih efektif dalam memodelkan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Dan juga perlu dilakukan uji signifikansi parameter untuk melihat parameter apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Berikutnya dari kedua model yang terbentuk, yaitu menggunakan 2 jenis pembobot yang berbeda, fixed kernel Gaussian dan fixed kernel bi-square, itu dipilih model terbaiknya dengan melihat nilai AIC yang terendah dan R-square yang tertinggi. Berikutnya,
terkait data dan variabel penelitian. Jadi data dalam penelitian ini itu termasuk ke dalam data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi BPS yaitu Provinsi dalam Angka tahun 2022, di mana akan digunakan 1 variabel dependen dan 8 variabel independen. Berikutnya adalah cara untuk mendapatkan data pada penelitian ini. Yang pertama yaitu perlu untuk mengakses website resmi BPS, yaitu sebagai contoh untuk data dalam Provinsi Aceh itu perlu diakses aceh.bps.go.id. Kemudian dari halaman utama website BPS Provinsi Aceh itu klik publikasi, setelah itu dicari publikasi yang berjudul Provinsi Aceh dalam Angka 2022. Kemudian pilih unduh publikasi dan perlu untuk memasukkan email untuk dapat mengunduhnya. Berikutnya, setelah mendapatkan publikasi Provinsi Aceh dalam Angka 2022, kemudian dicari data yang diperlukan dalam penelitian. Sebagai contoh, dalam penelitian ini diperlukan data persentase penduduk miskin Provinsi Aceh tahun 2021. Berikut adalah data yang berhasil di-input dari publikasi Provinsi dalam Angka tahun 2022 untuk setiap variabel penelitian. Berikutnya, karena model GWR itu adalah analisis yang memperhatikan aspek lokasi di dalamnya, sehingga dibutuhkan data lokasi yaitu berupa garis lintang dan garis bujur dari setiap kabupaten atau kota di Pulau Sumatera. Berikutnya, prosedur analisis data yang pertama seperti yang sudah dijelaskan adalah mempersiapkan data menurut variabel penelitian. Berikutnya, melakukan analisis deskriptif menggunakan peta tematik dan ringkasan statistik. Kemudian perlu untuk mendeteksi multikolinearitas pada data, kemudian melakukan pengujian dependensi dan heterogenitas spasial, dan yang terakhir adalah membentuk model GWR dengan menggunakan pembobot fixed canal Gaussian dan fixed canal Bayes-Square. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada diagram alir berikut. Berikutnya adalah karakteristik dari persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera tahun 2021. Jadi yang pertama berupa ringkasan statistik, didapat rata-rata, varians, kemudian nilai minimum dan nilai maksimum dari persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera tahun 2021. Serta dari software QGIS itu didapatkan peta persebaran persentase penduduk miskin Pulau Sumatera tahun 2021, yaitu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama kategori rendah, yaitu ditunjukkan oleh warna hijau, kemudian kategori sedang untuk warna oranye, dan kategori tinggi ditunjukkan oleh warna merah. Berikutnya diperlukan pemeriksaan multikolinearitas, didapatkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki multikolinearitas sehingga penelitian dapat dilanjutkan. Berikutnya untuk uji independensi yaitu menggunakan uji Morans, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat dependensi spasial antar kabupaten atau kota di Pulau Sumatera. Dan uji heterogenitas yaitu menggunakan uji Bruce-Pagan, di mana didapatkan kesimpulan bahwa terdapat heterogenitas spasial antar kabupaten atau kota di Pulau Sumatera. Berikut ini adalah hasil pendugaan parameter model GWR untuk masing-masing pembobot yang digunakan dalam penelitian ini. Berikutnya dari hasil pemodelan yang didapat itu perlu dilakukan uji kesesuaian model dan didapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara model regresi global dan model GWR. Selanjutnya perlu dilakukan uji signifikansi parameter yaitu menggunakan uji T dan dibandingkan T hitung dengan T tabel sebesar 1,975, di mana variabel yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yaitu yang memiliki nilai mutlak T hitung lebih dari 1,975. Berikutnya dari hasil pengujian signifikansi parameter yang telah dilakukan sebelumnya itu dapat terbentuk sebanyak 23 kelompok variabel signifikan model GWR untuk pembobot fixed canal Gaussian, serta visualisasi untuk ke-23 kelompok tersebut dapat dilihat pada peta di layar. Berikutnya untuk pengelompokan variabel signifikan pada model GWR dengan fixed canal Bayes-Square itu didapatkan sebanyak 14 kelompok variabel yang signifikan dengan visualisasinya dapat dilihat pada peta di layar. Berikutnya adalah pembentukan model GWR. Jadi
model GWR yang terbentuk untuk setiap kabupaten atau kota di Pulau Sumatera untuk masing-masing pembobot yang digunakan itu dibentuk berdasarkan variabel-variabel yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berikutnya dipilih mana model terbaiknya dengan melihat nilai AIC yang terendah dan R-square yang tertinggi sehingga didapatkan model terbaik adalah model GWR dengan fungsi pembobot fixed canal Gaussian. Berikutnya sebagai contoh untuk menginterpretasi model yang terbaik, berikut adalah model GWR dengan fixed canal Gaussian dari Kabupaten Simelu. Didapatkan bahwa variabel yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Simelu. Yang pertama adalah variabel PDRB yang berpengaruh secara positif, kemudian rata-rata lama sekolah yang berkorelasi secara negatif, kemudian harapan lama sekolah yang berpengaruh secara positif, dan jumlah penduduk yang berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Simelu. Berikutnya adalah kesimpulan yang didapat dari penelitian ini. Yang pertama, permodelan GWR yang digunakan untuk menduga tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera tahun 2021 pada penelitian ini menggunakan fungsi pembobot fixed canal Gaussian dan fungsi pembobot fixed canal bi-square. Dari hasil perbandingan keduanya didapatkan model terbaik adalah model GWR dengan fungsi pembobot fixed canal Gaussian. Dan berdasarkan model fixed canal Gaussian tersebut didapatkan sebanyak 153 model untuk masing-masing kabupaten atau kota di Pulau Sumatera. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah setiap kabupaten atau kota di Pulau Sumatera yang berdekatan itu cenderung memiliki kesamaan dalam variabel yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Jadi jika pemodelan GWR itu dibentuk berdasarkan variabel yang signifikan, maka model GWR yang terbaik atau yaitu fixed canal Gaussian akan membentuk sebanyak 22 kombinasi variabel yang signifikan, di mana ada satu wilayah yang tidak memiliki variabel yang signifikan sama sekali, tepatnya adalah di Kabupaten Natuna. Hal tersebut karena pada wilayah tersebut dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Berikut adalah daftar kepustakaan yang saya gunakan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ratu. Selanjutnya kita memasuki ke sesi diskusi. Kepada para peserta dan hadirin yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, perkenalkan nama saya Muhammad Ikram Ramadan dari Angkatan 2022. Ingin bertanya mengapa BPS meminta pengguna untuk memasukkan alamat email saat mendownload data dari publikasi BPS. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana alamat email tersebut dapat digunakan. Terima kasih. Oke, gimana Pak, siapa yang ingin menjawab? Oke. Yang payah saya tanya. Enggak gini. Saya baru, ini siapa tadi yang kanan namanya? Sri ya, Sri Ratu ya. Ini pertanyaan saya agak advance, tapi saya jamin kalau kamu bisa jawab kan, nggak perlu lagi sidang, nggak perlu lagi seminar hasil ya. Ya Bu Lili ya, sepakat ya. Nggak ada seminar hasil bagi yang bisa jawab nih ya. Oke. Yang belum siapa? Sri sudah. Yang sana yang belum. Yang belum hasil di sana ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Tadi kan faktor penentu kemiskinan di Sumatera. Sumatera tadi kan PDRB dan lama sekolah ya. Lama sekolah. Mungkin bisa dijelaskan mengatasi hal itu.
Jadi kalau bisa tidak perlu lagi seminar hasil ya. Oke, itu saja. Pertanyaannya sebenarnya sama, tapi saya untuk yang belum seminar hasil lah ya. Ya, silahkan Kak Ratu. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi mengapa PDRB dan harapan lama sekolah itu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera? Jadi menurut beberapa penelitian yang saya baca itu PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan karena PDRB adalah merupakan salah satu indikator dalam faktor ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Jadi faktor ekonomi itu berpengaruh terhadap kemiskinan. Jadi suatu faktor ekonomi, jika ekonomi tinggi di suatu negara itu maka otomatis kemiskinan di suatu negara tersebut akan rendah. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk harapan lama sekolah itu karena di bidang pendidikan itu juga berpengaruh terhadap kemiskinan karena semakin tingginya pendidikan seseorang itu akan membuat dia semakin banyak pengalaman atau banyak pengetahuan gitu Pak, sehingga dia bisa lebih bisa untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat mengatasi kemiskinan juga. Terima kasih. Mungkin kalau jadi bupati itu saya fokus ke faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang secara signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan itu Pak, berdasarkan penelitian yang saya buat mungkin Pak. Bagaimana Pak Dekan? Apakah bisa diterima jawabannya? Ntar yuk panjangnya. Put. Baik, kita kembalikan ke pertanyaan pertama tadi. Silakan Pak Iswan untuk dijawab. Mengapa BPS meminta email saat mendownload publikasi? Ya, makasih atas pertanyaannya ya. Jadi kenapa kita selalu meminta alamat email itu lebih pada konfirmasi ya. Artinya BPS ingin terus menjalin relasi dengan para pengguna data ya. Jadi dengan mengisi alamat email itu bisa melakukan komunikasi lebih intens ke depan. Itu. Dan yang lain adalah untuk memastikan bahwa yang mengakses data itu human, bukan non-human ya. Jadi makanya kalau robot kan nggak bisa isi. Mungkin teman-teman pernah ke apotek nggak? Kalau ke apotek kan selalu ditanya nomor HP-nya berapa begitu. Itu seperti sebenarnya bukan semata-mata untuk berinteraksi, tapi untuk memastikan bahwa yang beli itu human gitu loh. Ya jadi ada dua hal ya. Pertama untuk memastikan itu bukan robot, kemudian untuk security, dan yang terpenting adalah bisa membangun relasi. Jadi kita nanti bisa memastikan bila ada survei untuk mendapatkan feedback, BPS bisa melakukan kontak kembali. Ya, bayangkan kalau yang mengambil data robot, siapa yang mau ditanya nanti begitu. Demikian ya. Ya, makasih. Terima kasih banyak Pak. Baik, silakan. Oh ya, saya sedikit masukan ya terhadap jawaban tadi, luar biasa keren ya. Jadi kalau saya compare ya, waktu saya ambil S1 saya nggak ada apa-apanya dibanding Sri ini ya. Jadi saya dulu culun, penelitian juga nggak terlalu sebagus ini, tapi itu memang alamiah ya. Jadi memang tidak bisa apple to apple membandingkannya. Tapi yang jelas challenge-nya juga tinggi kan. Saya dulu yang bertanya bukan profesor, tadi profesor yang menanyakan, berarti kan challenge-nya beda-beda ya.
Jadi begini teman-teman ya, ini sedikit menarik ya tadi temuan-temuan tadi itu. Jadi memang challenge kita adalah bagaimana menerjemahkan hasil temuan itu kepada transmisinya gitu. Jadi dalam ekonomi itu ada transmisi, bagaimana PDRB bisa mengurangi kemiskinan, bagaimana lama sekolah mengurangi kemiskinan. Jadi transmisi itu tantangan tersendiri dan itu bisa diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan. Makanya tadi tantangan Prof Iqbal itu kalau jadi bupati. Jadi memang masih ada gap antara hasil riset dengan operasional, sehingga nanti itu tantangan tersendiri dari kita gitu loh. Jadi tadi sebenarnya menarik ya. Jadi kalau kita berbicara kemiskinan, coba saja telusuri bagaimana kemiskinan itu dihitung. Itu yang terpenting. Dan saya juga sudah sampaikan kepada banyak pihak, coba lihat bagaimana BPS menghitung kemiskinan. Ya, sehingga muncul kata-kata menarik dari kami, bagaimana Bapak Ibu, para bupati itu membangun yang kami ukur, sehingga kami mengukur apa-apa yang Bapak Ibu bangun. Contoh misalnya, Sri ini kan sarjana statistik, mau lulus tepat waktu, mau IPK tinggi, masa belajar sastra Arab, kan enggak kan gitu. Jadi contohnya begitu. Jadi berkaitan dengan lama sekolah, ya, artinya itu secara konsep memang berkaitan dengan penurunan kemiskinan. Kenapa? Karena itu namanya human capital, pembangunan manusia. Jadi manusia semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang untuk mendapat pendapatan, kan begitu, secara konsep begitu ya. Sehingga teman-teman jangan terjebak, tidak tuh Pak, Steve Jobs aja nggak sekolah, hebat. Tapi dari 1000 orang yang tidak sekolah, berapa persen yang seperti Steve Jobs? Kan tidak. Jadi artinya itu tidak sesuai dengan model, itu outlier. Jadi kalau diterjemahkan ke kemiskinan, berarti kalau mengukur kemiskinan itu kan dari sisi konsumsi. Jadi dari konsumsi pendidikan tentunya. Sehingga nanti kalau jadi bupati, coba beri bantuan-bantuan yang bersifat pendidikan, tetapi diberi kesadaran masyarakatnya itu, kalau petugas lapangan datang, ya sampaikan bahwa kami sudah mendapat bantuan pendidikan sekian rupiah, dan itu yang kadang-kala tidak tertangkap oleh petugas kami di lapangan. Apa malu atau bagaimana, kita nggak ngerti, tapi itu kira-kira bagaimana menangkap operasionalisasi di lapangan, bagaimana lama sekolah itu berpengaruh untuk menurunkan kemiskinan. Jadi artinya bagaimana meningkatkan lama sekolah, tentunya ada pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pendidikan, dan itu mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman dosen ke para pengambil kebijakan. Ini loh modelnya menunjukkan, sehingga program-program aksi-aksi ke depan di daerah itu ada berkaitan dengan pengeluaran untuk konsumsi pendidikan, dan itu harus tercatat, sehingga itu nanti masuk dalam pengeluaran-pengeluaran non makanan, dan itu nanti setelah diagregasi dia berada di atas garis kemiskinan untuk non makanan, sehingga dia tidak lagi masuk dalam kategori miskin. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi untuk sesi diskusi yang pertama. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatika dari Statistika Angkatan 2020. Seperti yang kita ketahui, dalam pengambilan data di website BPS, kita bisa memilih untuk mengambil data melalui tabel ataupun melalui publikasi. Pertanyaan saya, mengapa ada data yang tersedia dalam publikasi, tetapi data tersebut tidak tersedia dalam bentuk tabel? Terima kasih. Siapa yang akan menjawab ini pertanyaannya pada Bapak, Ibu-Ibu? Ya, silakan Pak Alim. Ya, terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, terkait dengan tabel dinamis di sebelah kiri dan publikasi, memang di BPS kita ada jeda ya. Jadi prioritas rilis data adalah berita resmi statistik. Itu kalau di website, di tabel yang di tengah namanya senarai rencana terbit. Nah, di prioritas kedua yaitu ada namanya publikasi ARC. Nah, prioritas ketiga baru ke tabel dinamis yang menu sebelah kiri. Di berita resmi statistik adalah kita data sifatnya biasanya data tunggal yang butuh dirilis cepat. Jadi misalnya inflasi itu kita rilis data bulan lalu rilis untuk dirilis di awal bulan depan seperti itu. Dan data-data lainnya. Publikasi begitu juga, selesai suatu survei langsung dikompil datanya, disusun bukunya, dirilis dalam menu senarai rencana terbit juga. Nah, untuk tabel dinamis kami biasanya membutuhkan waktu untuk mencocokkan tabel-tabel yang ada di publikasi menuju tabel-tabel yang di sebelah kiri. Nanti biasanya akan diupdate secara berkala untuk di menu sebelah kirinya seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada Sri Wijayanti dan Ratu Rahil Al-Zahira. Dipersilahkan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita memasuki sesi presentasi yang terakhir untuk hari ini. Kepada Teguh Fawaz dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Presentasi kali ini diisi oleh mahasiswa statistika juga yang membawakan judul Penerapan Analisis Regresi Data Panel untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh. Kepada Teguh Fawaz dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Teku M. Iqbal Syah, SSI MSc, selaku Dekan FMIPA USK. Yang saya hormati Ibu Jurnila Marli Kusuma, SSI MSI, selaku Ketua Jurusan Statistika USK. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Aceh, Bapak Dr. Ahmad Rizwan Nasution, SSI MT, dan beserta jajarannya. Baik, saya Teguh Fawaz Al-Ghifari El-Yasin akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Analisis Regresi Data Panel untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh. Next. Latar belakang. Analisis regresi merupakan salah satu teknik untuk menentukan hubungan sebab akibat variabel dependen dengan variabel independen. Jika data yang digunakan dalam pemodelan regresi merupakan gabungan antara data time series dan cross-section, maka analisis yang digunakan pada umumnya adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan data berasal dari data cross-section yang diobservasi berulang di unit individu yang sama di waktu yang berbeda. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang berproses menuju negara maju. Tentunya pada hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yang harus dituntaskan. Salah satu masalah terbesar yaitu kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan dapat diperkirakan melalui pengeluaran rumah tangga dengan melihat perbandingan komposisi pengeluaran bukan makanan dan pengeluaran makanan. Suatu rumah tangga dapat dikatakan sejahtera jika pengeluaran makanan lebih kecil dibandingkan pengeluaran bukan makanan. Next. Pada gambar, semakin besar persentase pengeluaran bukan makanan atau makanan, maka wilayah provinsi pada peta tersebut akan semakin mendekati warna biru tua. Terlihat jelas pada gambar secara merata persentase pengeluaran bukan makanan lebih kecil dibandingkan pengeluaran makanan. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang pengeluaran bukan makanan lebih kecil daripada pengeluaran makanan. Apabila dibandingkan dari provinsi lainnya, Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di mana
tingkat pengeluaran bukan makanan lebih kecil dari pengeluaran makanan yang tinggi. Hal ini berarti bahwa Provinsi Aceh belum bisa dikatakan baik tingkat kesejahteraannya. Next. Rumusan masalah, Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang tingkat kesejahteraannya kurang baik jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Pengeluaran per kapita mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang pengeluaran bukan makanan lebih kecil dari pengeluaran makanan, sehingga perlu adanya analisis untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh. Next. Tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui sebaran pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh menurut kabupaten dan kota. Yang kedua, melakukan pemilihan model terbaik menggunakan uji pemilihan model regresi data panel. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh dengan penerapan model regresi data panel. Next. Manfaat penelitian ini yaitu memberikan informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh, dan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh. Next. Analisis strategi linear berganda merupakan metode digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Berikut persamaan regresi linear berganda. Data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu yang berbeda. Next. Berikut merupakan kerangka umum data panel. Kemudian model estimasi regresi data panel. Yang pertama ada common effect model, merupakan model yang hanya menggabungkan data time series dan cross-section. Model ini tidak mempertimbangkan efek waktu dan efek individu. Yang kedua ada FEM, fixed effect model, merupakan model yang memperkirakan perbedaan antar individu dapat dijelaskan berdasarkan intercept yang berbeda. Kemudian random effect model merupakan model yang akan mengestimasi data panel di mana variabel interferensi dapat saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Next. Selanjutnya uji pemilihan model. Yang pertama yaitu uji Chow, merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah FEM lebih baik dibandingkan SEM dengan melihat signifikansi FEM. Kemudian uji Houseman, merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah FEM lebih baik dari REM. Kemudian uji Lagrange multiplier merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah FEM lebih baik daripada REM. Next. Selanjutnya uji Bridge-Pagan dilakukan jika model yang didapatkan adalah model FEM atau REM. Uji Bridge-Pagan digunakan untuk menguji apakah adanya efek waktu, efek individu atau keduanya. Kemudian uji asumsi dilakukan apabila model yang didapat itu SEM atau FEM. Terdapat tiga uji asumsi yaitu multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Next. Selanjutnya uji signifikansi parameter. Yang pertama yaitu uji serempak untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempunyai pengaruh signifikan atau tidak signifikan secara bersama-sama. Kemudian uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen apakah berpengaruh atau tidak. Selanjutnya yaitu coefficient determinasi, merupakan uji yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Next. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga pada periode tertentu. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan. Kemudian pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai PDRB ADHK. Next. Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan lebih kecil dari garis kemiskinan. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Kemudian rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk untuk menjalani pendidikan formal. Kemudian rata-rata pendapatan bersih setahun pekerja merupakan gaji yang diterima oleh pekerja formal dan informal, baik berupa uang ataupun barang selama setahun. Next.
Berikut penelitian ini menggunakan data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh yang terdapat pada publikasi Aceh dalam Angka. Data diambil untuk 5 tahun dengan rentang waktu 2018 sampai dengan 2022. Data menggunakan 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh. Berikut variabel yang digunakan. Next. Berikut cara untuk mendapatkan variabel penelitian. Yang pertama yaitu melakukan search di Google dengan kata kunci Provinsi Aceh dalam Angka dan tambahkan tahun yang akan dicari. Kemudian langkah kedua, klik unduh publikasi. Next. Kemudian masukkan email dan klik unduh. Kemudian Anda akan mendapatkan file publikasi Aceh dalam Angka. Next. Berikut merupakan publikasi Aceh dalam Angka. Sebelah kiri merupakan cover dari publikasi Provinsi Aceh dalam Angka dan sebelah kanan merupakan contoh dari data yang saya gunakan yang terdapat pada publikasi Aceh dalam Angka. Prosedur analisis data. Yang pertama melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan peta tematik dan ringkasan statistik. Kemudian melakukan estimasi model dengan pendugaan SEM, FEM, dan REM. Kemudian melakukan pemilihan model menggunakan uji Chow, Hosman, dan Lagrange multiplier. Kemudian melakukan uji Bridge-Pagan jika model yang terpilih FEM atau REM. Next. Kemudian melakukan uji asumsi apabila model yang terbaik itu SEM atau FEM. Selanjutnya melakukan uji signifikansi dengan uji signifikansi parameter dengan uji parsial, uji serempak, dan koefisien determinasi. Dan terakhir menginterpretasikan model dan mengambil kesimpulan. Next. Berikut diagram alir penelitian. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif untuk karakteristik pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh, di mana dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut merupakan peta persebaran dari pengeluaran per kapita Provinsi Aceh, di mana semakin berwarna gelap maka variabel tersebut semakin tinggi. Next. Berikut merupakan summary statistik dari faktor-faktor yang diduga memengaruhi pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh, dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Berikut merupakan peta persebaran dari faktor-faktor yang diduga memengaruhi pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh. Next. 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 Kemudian penentuan model regresi data panel. Yang pertama yaitu melakukan uji Chow, di mana keputusan yaitu tolak H0 dikarenakan p-value kurang dari alfa, yang berarti model yang terbaik yang terpilih yaitu fixed effect model. Kemudian dilanjutkan ke uji Hosman, di mana keputusan yaitu gagal tolak H0 dikarenakan p-value lebih besar dari alfa, di mana model yang terpilih yaitu random effect model. Selanjutnya yaitu melakukan uji Lagrange multiplier, di mana keputusan tolak H0 dikarenakan p-value kurang dari alfa, yang mana model yang terbaik adalah random effect model. Next. Selanjutnya melakukan uji Bridge-Pagan, di mana dari ketiga uji yaitu efek dua arah, efek individu, dan efek waktu, semua kesimpulannya itu terdapat ketiga efek tersebut. Next. Uji asumsi untuk penelitian ini tidak melakukan uji asumsi dikarenakan model yang didapatkan yaitu model random effect model. Next. Estimasi parameter untuk model efek individu, di mana variabel laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap pengeluaran per kapita. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja, rata-rata lama sekolah, dan rata-rata pendapatan bersih setahun pekerja berpengaruh positif terhadap pengeluaran per kapita. Berikut model yang terbentuk. Next. Berikut koefisien konstan untuk efek individu. Next. Estimasi parameter model efek waktu, di mana variabel laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap pengeluaran per kapita. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja, rata-rata lama sekolah, dan rata-rata pendapatan bersih setahun pekerja
berpengaruh positif terhadap pengeluaran per kapita. Berikut model yang terbentuk. Berikut koefisien konstan efek waktu. Kemudian melakukan uji signifikansi parameter, di mana pertama yaitu uji serempak. Uji serempak efek individu, keputusan yang didapat yaitu tolak H0, di mana P-value kurang dari alfa, yang mana secara bersama-sama terdapat pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Begitu pula dengan uji serempak efek waktu. Next. Kemudian uji parsial efek individu, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Uji parsial efek waktu yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja, rata-rata lama sekolah dan rata-rata pendapatan bersih setahun pekerja berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Next. Kemudian koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi pada efek individu yaitu sebesar 0,436, yang artinya bahwa 43,6% pengeluaran per kapita dapat dijelaskan oleh model. Kemudian koefisien determinasi efek waktu yaitu sebesar 0,652, yang mana 65,2% pengeluaran per kapita dapat dijelaskan oleh model. Next. Kesimpulan. Yang pertama, sebaran pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh tahun 2022 terbagi menjadi tiga kalifikasi, yaitu Kabupaten Kota PD, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Semelu, dan Aceh Singkil termasuk ke dalam kategori pengeluaran per kapita yang rendah. Sedangkan Kabupaten Sabang, Banda Aceh, Biren, Langsa, Bena Meriah, Aceh Barat, Nagaraya, dan Gayo Luwes termasuk dalam kategori pengeluaran per kapita yang tinggi. Yang kedua, berdasarkan uji pemilihan model yang diperoleh, model yang tepat untuk estimasi data pengeluaran per kapita yaitu random effect model dengan efek waktu. RAM dengan efek waktu dipilih karena memiliki nilai koefisien determinasi yang lebih besar dibandingkan dengan RAM efek individu. Berikut model yang terbentuk. Next. Yang ketiga, variabel laju pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, rata-rata lama sekolah, dan rata-rata pendapatan bersih setahun pekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Hal ini menunjukkan semakin meningkat variabel independen tersebut, maka pengeluaran per kapita juga semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Next. Berikut daftar kepustakaan yang saya gunakan untuk penelitian. Baik, sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Fawas. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi bagi para peserta yang ingin bertanya. Wah, silakan kepada Pak Munawar. Jadi nggak usah diuji lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, mungkin saran dulu ya. Saran dulu, kalau di gambar Aceh yang setelahnya itu udah betul semua. Jadi usahakan skala, kan ada skalanya itu kan berbentuk kotak ya. Diusahakan itu berbentuk bujur sangkar, ya, berbentuk bujur sangkar. Kalau yang lain sudah bujur sangkar semua. Ya, coba ditampilkan gambar yang pertama, gambar Aceh. Jadi kalau kebetulan kita tahu peta Aceh ya. Kalau kita nggak tahu, misalnya kita gambar peta Eropa misalnya, ya. Kalau nggak bujur sangkar skalanya itu, tentu saja gambar petanya itu menjadi salah. Peta Aceh, peta Aceh. Pelan-pelan. Nah, ini kan agak tidak bujur sangkar ya, tapi gambar berikutnya skalanya itu sudah bujur sangkar, jadi sudah benar. Yang ini saja yang agak berbentuk persegi panjang ya, persegi panjang memanjang secara vertikal ya. Jadi kalau
skala di dalamnya itu sudah berbentuk wujud sangkar, itu sudah benar petanya ya. Walaupun kita bawa ke Eropa, ke Amerika, gambarnya sudah benar. Oke, pertanyaan saya berikutnya, ini pakai data panel ya? Ya, pertanyaan saya singkat, kenapa kamu tidak menggunakan data secara longitudinal atau data berbentuk cross section? Kenapa kamu pakai data panel? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan langsung jawab, Bang. Baik, terima kasih Pak Munawar atas saran ya. Untuk pertanyaan ya, mengapa saya menggunakan data panel? Jadi data panel ini berbentuk data time series, yang mana terdapat rentang waktu yang diambil 5 tahun. Jadi apabila penelitian analisis menggunakan dengan data time series, maka hasil yang akan dapat itu akan semakin akurat dibandingkan dengan menggunakan data individu precision. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, baik online ataupun offline ya, silahkan. Izul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Akrami dari Angkatan 2022, jurusan Statistika. Saya ingin bertanya, saat ingin menggunakan data dari tabel dinamis di situs web BPS, saya mengalami kesulitan karena beberapa data di tabel tersebut tidak lengkap atau kosong. Mungkin dari pihak BPS bisa memberikan panduan atau saran tentang bagaimana kami dapat mengatasi masalah ini dan memperoleh data yang lengkap dan akurat. Sekian, terima kasih. Baik, silakan Pak Alim ya. Iya, terkait data BPS. Mungkin sebelum jawab terkait data, jadi perlu kita jelaskan dulu ya. Di data statistik itu kan ada 3 jenis. Ada statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Nah, statistik dasar itu yang bersifat makro, dihasilkan oleh BPS, yang hitungnya BPS dan bersifat menyeluruh seluruh Indonesia. Kemudian statistik sektoral adalah yang dihasilkan oleh kementerian, lembaga, atau dinas. Biasanya data berkaitan dengan sektoralnya. Contoh yang sektoral itu data jumlah dokter, jumlah rumah sakit, jumlah murid, dan seterusnya. Kemudian ada statistik khusus yang dihasilkan oleh masyarakat, organisasi, maupun akademisi. Nah, di website BPS selain kita menampilkan data statistik dasar, juga menampilkan data sektoral yang kita dapatkan dari dinas, lembaga, kementerian, dan seterusnya. Untuk data BPS biasanya kita sudah selalu series. Kalaupun ada data yang kosong, biasanya dikarenakan mungkin penghematan anggaran ataupun kejadian-kejadian tertentu yang tidak bisa dilaksanakan survei tersebut. Jadi kalau contohnya itu Sakernas, survei angkatan kerja, Susenas apa Sakernas, saya lupa saya. Di 2016 tidak dilaksanakan, sehingga angka yang per kabupaten kota tidak ada, tapi angka yang per provinsi ada. Jadi dikarenakan waktu itu ada penghematan besar-besaran, saya lupa karena apa, pemerintah menghemat dana BPS cukup tinggi sehingga surveinya banyak terjadi pengurangan sampel. Jadi seharusnya bisa ada angka yang dihasilkan sampai level kabupaten kota, tidak tersedia, hanya ada sampai level provinsi.
Nah, biasanya kejadian-kejadian seperti itu. Tapi untuk yang belakangan ini biasanya kami di BPS juga mulai mencoba untuk istilahnya memproyeksi ya untuk data-data, bukan memproyeksi, mengestimasi data-data yang tidak dapat dilakukan tersebut. Nah, biasanya yang tidak ditemukan tadi kebanyakan data sektoral. Ini yang biasanya kami sering sampaikan kepada pengunjung di pelayanan perpustakaan kami. Ketika yang dicari tidak ada itu data sektoral, kami menerima data dari dinas itu. Jadi mungkin lebih bagusnya kunjungi ke dinas atau badan terkait. Jadi misalnya tiba-tiba di Aceh dalam Angka di tahun 2021 tidak ada tabel jumlah dokter. Nah, mungkin yang lebih tepatnya minta penjelasan ke dinas kesehatan itu. Ini contoh ya. Atau misalnya tidak ada jumlah murid, berarti ke dinas pendidikan dan seterusnya. Rata-rata biasanya adalah data sektoral yang tidak tersedia. Kalau data BPS kita sudah punya SOP baku, data tabel-tabel wajib itu akan selalu kita tampilkan di publikasi Aceh dalam Angka. Nah, ini juga yang sedang kita terus pelan-pelan untuk perbaiki, yaitu melalui pembinaan statistik sektoral. Kami juga membina dinas dan lembaga untuk menghasilkan data yang lebih bagus lagi. Yang contohnya yang sudah mulai bagus itu biasanya yang sudah punya sistem interoperabilitas seperti data dinas pendidikan ya. Data dinas pendidikan itu sudah ada aplikasi namanya Dapodik. Jadi langsung dari sekolah menginput jumlah murid, jumlah guru, jumlah fasilitas dan seterusnya sampai level kementerian tinggal mengambil, dan BPS pun sudah punya namanya koneksi API. Jadi yang langsung datanya langsung masuk ke kami untuk disusun dalam buku Aceh dalam Angka seperti itu. Jadi itu salah satu tugas kami untuk terus membina penghasil data, produsen data, terutama di statistik sektoral. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya masih ada satu slot pertanyaan lagi, mengingat waktu kita akan berakhir. Apakah ada dari online, dari Zoom? Baik, dari offline, ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Boleh angkat tangannya sekali lagi? Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya yang di belakang dulu Kak, tapi nggak apa-apa. Oh iya. Belakang. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ladies first. Judulnya. Judul. Ada apa gitu? Jadi di sini kan menggunakan regresi data panel ya. Ini dulu fawasnya duluan metodenya atau datanya. Kemudian di sini kan ada ya. Mungkin bisa dijelaskan dari latar belakang menggunakan regresi data panel ini. Soalnya dari koefisien determinasi tadi, kayaknya tuh nilai R-square-nya tuh nggak terlalu signifikan bagusnya ya. Malah mungkin kalau kita menggunakan regresi biasa tuh lebih bagus. Ya, terima kasih. Silakan, Bos. Baik. Jadi untuk model terbaiknya itu saya melihat dari R-square-nya dikarenakan pada uji Bridge-Pagan itu terdapat efek waktu dan efek individu. Jadi untuk memilih antara rem mana yang terbaik antara efek individu dan efek waktu, saya menggunakan nilai R-square. Jadi nilai R-square yang tertinggi merupakan model yang terbaik. Yang pertanyaan pertamanya coba dijawab dulu, yang melatar belakangi menggunakan regresi data panel. Dikarenakan bentuk data ini berbentuk cross-section dan time series. Berarti duluan datanya? Yep.
Oke, kita lanjutkan satu pertanyaan terakhir lagi. Yang tadi sudah angkat tangan. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Rizky dari Statistika Angkatan 2020. Di sini berdasarkan kesimpulan penelitian yang ketiga, yaitu variabel laju pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh. Kemudian variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, rata-rata lama sekolah, dan rata-rata pendapatan bersih setahun pekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita di Provinsi Aceh. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dari hasil kesimpulan yang ketiga tersebut sudah sesuai dengan teori yang Anda gunakan? Mungkin dari teori A mengatakan bahwa persentase penduduk miskin ternyata berpengaruh positif gitu. Pertanyaannya sekian. Boleh langsung dijawab, Bang Bos? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dari hasil dari penelitian ini, sebagian teori yang saya gunakan itu benar atau berkorelasi dengan kesimpulan. Misalnya seperti rata-rata lama sekolah, di mana rata-rata lama sekolah ini berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita, yaitu semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah, maka pengeluaran per kapita juga semakin meningkat. Dan ini merupakan, menurut hasil penelitian ini berpengaruh signifikan. Terima kasih. Baik, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Fawas. Dipersilakan untuk kembali. Dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka berakhir pula acara kita untuk hari ini. Dengan di penghujung acara ini, saya memohon maaf atas segala kesalahan dan saya berterima kasih atas partisipasi dari seluruh hadirin sekalian. Saya Naila Anastasia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kembali untuk para hadirin untuk dapat mengikuti sesi selanjutnya. Seiring dunia yang semakin terbuka dan perkembangan era yang sangat dinamis, setiap individu dituntut untuk memahami dengan cepat dan tepat fenomena dan data-data yang tersaji secara tiba-tiba. Sementara itu, perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menyajikan miliaran data-data baru yang tidak mudah untuk dianalisis dan dipahami. Fakta ini memberitahu kita bahwa era big data saat ini sedang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mahir dalam bidang statistika. Kebutuhan ini bahkan semakin tinggi di masa depan, seiring aktivitas manusia yang semakin berkembang. Fakta inilah salah satunya yang mendasari lahirnya program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala pada tahun 2012. Program studi ini lahir sebagai program studi statistika pertama di Pulau Sumatera. Visi program studi statistika sangat realistis namun bertenaga, yaitu menjadi pusat keunggulan pendidikan dan penelitian statistika dan aplikasinya di Pulau Sumatera yang berakreditasi tinggi secara nasional dan dikenal secara internasional pada tahun 2025. Perjalanan program studi statistika menuju pencapaian visinya ini terlihat berada di trek yang benar, terbukti dengan perolehan nilai B hasil akreditasi perdananya dari Badan Akreditasi Nasional. Saat ini program studi ini sedang berjuang untuk memperoleh nilai akreditasi unggul atau bahkan akreditasi internasional mereka. Selain itu,
program studi yang bernaung di bawah jurusan Statistika ini juga sedang mempersiapkan program studi baru Magister Statistika dan Data Science. Visi mereka sama sekali tidak naif, mengingat fasilitas yang dimiliki jurusan Statistika saat ini sudah sangat memadai. Apalagi sumber daya manusianya adalah para doktor atau master lulusan Amerika, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan tentu saja Indonesia. Bahkan ada di antara mereka yang sudah bergelar profesor atau sedang menunggu persetujuan untuk gelar guru besar mereka. Kami sangat optimis dengan prospek jurusan Statistika USK, apalagi kita sedang dihadapkan dengan era data dan kebutuhan akan data. Speak with data menjadi isu sentral yang diperhitungkan di lembaga manapun saat ini. Dan di masa depan, urgensi data ini akan semakin menguat. Dengan potensi yang jurusan Statistika USK miliki, serta sumber daya yang kami punyai, insya Allah sepenuhnya kami yakin para alumni jurusan ini akan sangat dibutuhkan oleh semua lini. Sebagian besar lulusan program studi ini bekerja sebagai data analis di berbagai institusi dan lembaga pemerintahan ataupun swasta. Menjadi data verifikator di kementerian, perbankan, Polri, atau di berbagai institusi lainnya. Ada juga yang malah menjadi perwira karir TNI, dan bahkan ada yang diterima untuk bekerja sebagai research scientist di New York, Amerika.